Ramotni Bishintei. Because Hasteni, Lukurokni Bagay, constitutional solution, a nanny, Sanmungo, Morazan Bishinte, the Liu Koglam, Salajari Toman. Pokemon Bishinte Semanta drafting already complete in that. Abu Saklainan and Samaris, Nasim Laja, Lukurok. Abuk young MLA in the night, Hasteni Siklarok no, youths of no, Tamko. Pela hasil lukrok no jotang no khulung ya faro chulang lung jaksi kongrai ngai actually to belai kha sangjani kok belai kha tong thong ni kok no tini ha jorawo okok khanawi ar je chini central by je talk soli tongmani je bubagrani bisingtei moto kaisa great achievement hini manusang karon chung bangwa salromui chung आंदोलन खाइलायो जों मुभमेंट खाइलायो रूट ब्लॉकेज खाइलायो तानबाय खाइलायबासन जों खाइलायमेन कारणखौ बनो चिनि दाबि दावरकनो जों दिल्लीयाव थाङै चिनि खरांनो सग्रिनान बागैनो जों किन्तु मुभमेंट मा खाइलाय जे जागायाव नेशनल पार्टी खायै जों चिन आवाजनो किन्तु जों सग्रि मानिया कारण चिनि कक मा साया जागायाव सेपारेटलि बागै कारण नेशनल पार्टी खायमन एकटा पार्टी समग्र इन्डियानि तैब्र कक साव बे जोंखै सुदु तिरपानि बर'खाय जों हावा जों बे सादाव पिदक खायो तमनि जोंनि हावा जे डिमान्ड जों थांतोन जे दरकार जों अबनि जों बयस जास खायनो जों आन्जलिक पार्टी मा खायो दिनै सा थांखाय नागालेन्ड पर रिजनल पार्टी खायो नंगिया तान बगै बरनि कोनो कारणे कांग्रेस फाइबो नागानो बर चीफ मिनिस्टर हंगो बीजेपी फाइबो नागानो चीफ मिनिस्टर हंगो सो बार कोनो आन्जलिक पार्टी खायो नंगिया नों मणिपुर साइन सा थांखाय जेसा पार्टी बन फाइतो मणिपुर बन रोल खायो Cino ka alada different. Apa yang tini regional party musim makai layu. Enggak ceng tini jek kana ka jotono kaisa balai tiap rajani bororo tiap rasaron especially balai khusi. Ceng ekta central balai tini ubagran bising ti kok sana sojuman ka. Kaya cini dabi daurang ti drafting muta-muti ekta complete ceng jotono kana lain tongo. Haipeno agreement ini asal jolatui. Ceng itu bakal strong karak matong na jata jeng sini bagai jeng सबसे ready matong na सबसे ready matong na jeng ini kono ठीक करे jini agreement by the by jeng oni kisu ama mane accident musulman ka jata ang na man ang ya amti kama din jin lai thang ka am bagai akal lukor ma masawo jeng kitu bakal karak khai matong na ang ya sa jati jeng kitu fight khai matong na karon Santai jeng Tripura Jawa kisudin bising-bising no, kisu luka natong ro. Kau natong jatuh inya kare, kebin itu di Tripura sana bagai, hampir naik tong ke center. Angkat sekitar bisi leria woi. Brok sini jatuh bulan nangku mani demand dong, no brok. Gosin akan kintu canai ebong sini Tripura hani bagai Tripura sadok ni kok kenakan ni sengwan sobi naiman. Karon jeng dirgo 70-72 bos rumah jeng political kali kya. Cin bubagra jatuh sosun cirigu tong norok saiman nak kana. Kintu ya public rong na wang kisah mako yuta. Jeng tok puni bagai jadi party kali yung kangkai. Sini piusa sab na sinai. Jeng jadi wo tok puni bagai tu ada kan bagai tu sengaja wo kai pale kibule. Digo 70-72 bos romi CPM sarkar thangka 25 bosho. Congress government chalo ka 10 bosho. Nini IPFT BJP chalo ka 5 bosho. Tahu salon tungo. Mo khaile mo stong le tok puni bagai batan bagai khaile tungo mo chung to salemen chung tam saba chen di pramo thani nasi mungkha bon jata chini kaisa permanently ba constitutional solution sing manan nango ebong sing obon bagai chung andolon khaitane fight khai thangnai ga public waza kintu srai chung bakhau kala khai ma tongnai chini basabati ni bagai chung andolon khaine chini basabati ni bagai chung kintu committed dedicated chung anani bagai chung ready tongin dorkar kung chung kabo no baksa rong no ane social media of high simin cengkema kok samunugo. Kintu adu aja lebih sati bastop. Nungki fight khane bagi ready da. Nungki ekdom dokhan bagi samung khane dedicate da. Nungoba kintu saksan seng maseng na kintu. Ngoma jorawo ang lukurano masawo tai sini jara national party khai tone masawo ta. Om ha jorawo at least seng thansa khai. Jara BJP fan khaitu, Congress fan khaitu, CPM fan khaitu jara national party khai tone ro. Om hai jorawo kaisa kaham opportunity chin bas kanga phai tongma jorawo
जों केबिं लाया दं खायसौ जों नायनाय जाखै तिरपाला दिन लाइभ मा जों नायनो थाखाय ओंखाय जों सब समय न जोंनि दफानि बिसिङाव बयखौबो केबिं जोंनो केबिं लाय दं जों नुखा ट्रिं नि जों खायलेखा जोंनि पाब्लिक जतन दिनै गसिनाखा ट्रिं न 21 डिसेम्बर ट्रिं न गसिनाखा आ जागा फै একটা দল फै ता माना खायपेलेखा बे साबाबा जों साइसे सायमानै दङ दिन डक्टर अतुल बाय चिनि रामपद बाबू आपनो नाम फै को ट्रिं 21 तारिख फेब्रुआरी डिसेम्बर या हमने पहला बैसाख से चिनि ट्रिं हनी बाबा बहुत मिसगाइडेड खया को एक हयरानि फानां बाय जे जागाव ताबो रोमान हर बाय जत बरक दिन गसेनो একটা সিবিএসই হাই বুটো তিনি তাকে রোমান হরব ইয়াং না বা বাইকে বাংলা হরব না ক্লাইবা যে জায়গা 100% স্টুডেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আ জায়গা তাকে তিনি বাংলা হরব না ক্লাই আ জায়গা ফাইবা তামার দেবনাগরে মাসিনি ফাইজো সব সময় একটা দফ বিভ্রান্ত একটা সৃষ্টি খানির চেষ্টা চলে দं সব সময় একটা 1-2% বড় বড় আ জায়গা जों नो কাম বুমতে সানো নক ন যতন সিউ গাং অ 1% 2% বড় নমন সানো মসুঙ্গো নরবো at least দফানি ক্রাইসিস টাইমো दफानि जे जगह हामनेन जरावो केबिनेट तंखाय बेलाय बेलाय खनो जानाय कारण जों मसुंगो सेन्टाराव ताव बीजेपी आसुगै दङ नरबो प्रेसार दि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ननि बगै अमो आइदार बुबाग्रान थ्रु तिफानों थ्रु आइदार चिनि रामपद बाबुनि तिफानों थ्रु दिनि डॉक्टर अतुल तिफानों थ्रु चिन डोन्ट केयर जों नायो चिनि दफावत बा चिनि अ हावस जों तिप्रासर कासा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ जों तबे साइड दं बेलाय अमनो साबा थातानि बा Kayak kok dunia ni kok kemas sendiri kerana ba. Ruling party kan naya. Nengke tiprasa ya. Nengke tiprasa black korosa. Nini bersabati boro pori na. Nini bersabati tinango boro tang sogi na. Omo kido tini ang tipramo tak kayun jiwa ang si manjak lag ble. Nini bersaboto tiprasa. Nini bersaboto manjak na. Ngo jago sing kok bang la yawe ang kejoto. Ini cini nyata hanga cini kesam deputy share. Cini borong menang Jisnu Korta de Borma. Kadang mau jero ulta puta kokso. Koi tipra mo thani permanent solution, tipra mo thani greater tipra land. Ha, mane sob somoy bini kok negativity kabang mugu tunga. Gai boro mang koina mo sunggo Jisnu sar nung bo haino. Khorosa dofani boro, khorosa nung tipra sen icon. Nung at least om hai jara wo kok no om hai ka saya woi. Chini je man thaino nung kintu center no jari sai kyang ka nin kok thaisana khamo boro. Om hai jara wo sung at least thangsa khai sung কিন্তু তখন দরকার নেই আঙ্কো বানসবতা তবে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানলাইট মানে ফাসিল এডিশনাল টিটিসি মানে ফাসিল নেশন কলেজ মানে অবহাই কেন লাইট থাঙ্গা 2018 বিশিব বিজেপি আইপিএফটি হাপান খামানি যাবলো চিফ মিনিস্টার বিপ্লব দেবনি আমালো এডিশনি বাগৈ তাই এডিশনাল সিদ্ধারেন বাগৈ The cabinet of bill passed high Horjak Central approach of High Home Minister Rajnath Singh Abno passed high Ganga. Abu Mandai Nation. Abu TTC no Kare, Itamokani, Kai Tomotoma Davito. Malay Hambai, question someone in Babu. Actually, Tinotongo, TTC talk approach cabinet of pass Kaikani Sungbook Kanaka. Along Abo Koyta Nunuka. Ani question kau bosin. Jodoh mana kali TTC nono dekha. Tu TTC mah basi minta payah le name check betul payah. Alat tamu bin kriteria tong. Tamu di mana jaga. But tamu nono empowerment khaizaka. Obviously matter actually. Tamu sing kon bising kok direct funding pan kata nono. Kita nono paso anggota ngambano angko 6,000 crore. Je paso kuti nono direct funding khai kata tam lab nai ba kintu bini je main je jin demand mar chini je a jaga thangnani mo jemon land rights ning mari nai TTC bum khai rika kintu nini a jaga je framework je nini dabi dawara ja khobje ekhani tam lab nai sala jemon kusung nukha 125 amendment bill jete cabinet pass khai horka 6টা 7টা বছর থাকা 6 year already gone ini jadi tangan lukso kaisa bill kaya na nangamu state bo tini BJP IPP sarkar kendro bo tini BJP sarkar na hake tangi tini bill kaya na no nukna last ଅଧିବେশন pai thangka loksawa ni tangi 125 mm ni kok phai na
te jago Jammu Kashmir haino tini borok go khairi mangkha article 3 gono uido khairi mangkha tangi Tripura jo 125 mm bill yang na mo to pass khai mangkha mo sung kintu obhai actually kuno sung ba rajyoni BJP ba IP tinhani sung emon kuno asa bosa khaimalia je Tripura san bai borok je ekta ki tui phainai अब कितो जों किना आसा खायमले आंनि माले सुदम सिमिनिया थाने 2018 जे विजन डकुमेन्ट जेरिखा एडिशनल एम्पावरमेन्ट खानि को किन्तु एडिशनल एम्पावरमेन्ट खाले दुरे था तिनि हाइदनो फान्ड रे थिवर ट्रान्सफर खाइजे गया कुनो बाकी एम्पावरमेन्ट खायमना गय गबामा मिडिया रो जों नगो आं निजु कम फेस मा खायया तांगै एडिशनल तिब्रा मथा थंगै आं डेभलपमेन्ट खायमे आंफो मोट सिम्पल सुजा क्वेश्चन नो बट सिम्पल क्वेश्चन आंसर was simple no development baking ba development to buku ba development ng maya development khane ka funding bala dorkar din kabang ma jago deputation manu ko junal lago sub junal lago ang family ya Tripura jowo moto pila junal ng yako moto pila sub junal ng yako puno somo deputation bo ng yako basa tangi mala edisio kono funding system ekdom bala poor funding ni bugo jemon nang sagata sino kasin example Tripura jowo edition andaro pray 1400 kudita moto প্রায় 2000 উপর 16 সামথিং স্কুল দङ আজাগো ফান্ড বসে খাইজা only 1.3 crore only 1.3 crore এনে আমি বাকি ডেভেলপমেন্ট খানি সালা হিসাব খাইকে একটা স্কুল প্রায় 7000 আছে কলাই এনে বাকি ডেভেলপমেন্ট খাইমানে আবার স্কুল কিচিং মিচিং তাপসা জরা বাবা স্কুল থাংনাই দাং কম স্কুল থাংকা খারিয়ো Mungkin hani kuno abdi ane mechanism kerja fund kerja no development khaini mana. Ani area kamu tong additional school. Even today additional school ya Raja Sokan school pun tini jara activity addition area orang ke ang mian jom majon ng school thami phai. Emon kai halat hamya pura ceiling kerei tui kalai tongo staff room mana ekdom hamya. Ngen nang ekta high secondary school pone ni bin je infrastructure aro dorkar ble bini kerei. Nge jini Santa ka balot taka constituency wo higher secondary school kaipsuk tong Kumulung Belbari blok ni andar mato kasis tong abo jamo jonmo school o jaga pone se obostha neng bahike se ano phurungnai bahike pornai sala be intentionally obo khaine tong na hema tong jera Tripura area nake an develop khai tonani omono gido tini bohaino jara national party khane robo sunga gen chunu ke CPM sab pro bhaino ora akai sosi ma sawa Tripura jo kono CPM Congress BJP ya শুধু পলিটিক্স কাইছেন দङ Tripura বাংসা বাকি Tripura ন সরকারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত খাইতো মনে অব কিন্তু जों সাইসে তিনি হাই দিন নুগুই দङ তা আকে মাসও ডাইরেক্ট নইছে আপনি বগৈ जों তাবগ্রাম ইকোনমিশন কক টিটিসির পান হন্তু নিনি তাম হনাই 124 mm বিল হন্তু তো দাকি খাই দি খাইবলা কোন বক ইলেকশন 5 সিমিন মুদাতি সেটি হয়ো ইলেকশন পাকে থুই থামু তাও লোক বোধ লোকসভা ইলেকশন সাইমন না লোকসভা ইলেকশন কে বনো একটা ললিপপ ফুনু গই এটা কি ঠান্ডা খাজিনি একটা প্ল্যানিং চলিত মতো মোটেই जोंबो তো বুয়ে ললিপপ সাইজানো মতো তাবতে ইংলিয়া जोंबो তো সিজানো নাখা जोंबो তো বাছন দরকার অবদি ললিপপ जोंते বিহাস টাকা দিনা গা মাসাও जों তাবো ভাইনে কও বড় সালে ড্রাফটিং খাইজা হেই খাইজা কিন্তু ও যেহেতু রাতেই নং সয়নি আসল রাতে অ ড্রাফটিং তাম বেলিও দংসালা কাজে जों কিসব খামারা কাইনে যতনো 응खाइ द काहाम 응예बो जों किन्तु फाइट मा खाइनाबो जों मानुसको थामा दंना किन्तु आगा सुया सुजिको कबनो 응खाइ द काहाम 응예बो जों किन्तु जों माइनरिटी मा दंना जे जिनि फाइट संग्राम किन्तु जों खाइमा थांनाय अब ट्राइ सेंनानै इबा पाब्लिक नो सानामो जों नरकि रेडी दं जे जिनि अमो जों सुदु बुबा गारन जिनि मुभमेन्ट यालेबो दिनि जे ग्रेटर टिपालेन कन्स्टिट्यूशन सल्युशन मुके बुबा गारन जिनि दै मांगसाला नमो बुबा गारन जिनि नो डिमान्ड Moto sarat Tripura juni tiara so dolok Tripura so ni demand min thinang obo neng kisah nengla kisah bata maya hangkai no BJP thana po masa musu wak tok puno jana hangkai no BJP thana po mo omo to chini nasib mungyable kepal जों tamo sai tong ba chini permanent solution bagi जों fight kai tong ke ang public no sana mo sunggo public mo sung ready maungne je chini future no sung kitu sana chana mo public gitu ready tong thai ni ang kok sana mo sungota Tahu kita mau berikut di mana greater Tripura. Tahu greater Tripura no kali constitutional solution. Tapi
सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कॉग्लाम सलाइ दंमोन तामनि बागै ग्रेटर टिकालेन न कारै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै कॉग्लाम सलाइ जाता दुकुरनो थामके बुझनो Nadi actually bela question ka hamsan ka जों तो आगे बसाय फैयो जे बुबाग्रा जे constitutional solution नि बिसिङावनो ग्रेटर टिप्रालेन बो इंक्लूडिंग एमन कोनिया जे ग्रेटर टिप्रालेन बा टिप्रालेन के जे constitution फारामति including constitutional solution माने नो जतो खब जागो इंगा आबो ताबो within constitutional नि बिसिङावनो जा जा तामो ड्राफ्टिंग तामो नुगियाखौ ताबो तो बुबाग्रा साइमने बो ताम तामो दै सालायका बा केन्द्र ताम तामनो गसेका अब तो जोंबो दिन नुगियाखौ ड्राफ्टिंग ता सजरा हयतो के बरो नुखना नुने बरो तो नुखना बा आं तो आसक नेता कटर बनिया बा आं आसक नुगिया अबनो तो बट जिनि पार्टी सुप्रीम जखन जेहेतु वानसुई खायका जिनि एलओपि ब्लक नायखानि आं किसु पेस मेजर किन्तु ताम ताम स्पेसिफिक किन्तु आं निजिबो साइमानियाखौ आमो लेट्स सी फाइकिन साइमानायता नुखाय साइमानाय तबे जिनि बिश्वास दङ जेता जों एग्रीमेंट जुदि खायगोनखाय जों एरें खाया किन्तु जों একটা টিপ্রাসনি সলিউশন তৈরি जों নাই अबल বিশ্বাস दंनाय दरकार टिप्रामथानि फासिं ते सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे एग्रीमेंट नन थां दं आबहाय वाइ गोबां दिल्लीआव प्रोग्राम जाखा ताबुक आईपीपी बीजेपी हापां हाजा ट्रप थाइमानि याबलो स्टेट गवर्नमेंट नि कैबिनेट नि बिसिंतै एडिशनल टीटीसी खानानि जे प्रस्ताव रहजाक मानि अब सेंट्रल रहजाका tabuk kebama lukuro आईपीएफ नि डिमांड तामुखा abo tabuk koksil sawi dong borok tamni bagai ni larani dong अच्छा borok ni a डिमांड तामुखा अच्छा अच्छा tabuk ibramotha to constitutional solution ni bagai je central government by kok sai dong borok ni am man thai sanmu manani phasin borok ni आईपीएफ ni khak dikhe no ni डिमांड bohai tamni bagai tabuk sring ini dongkak ini jalur kurang saya teman. Jauh hai. Ambai naro news channel no. Sab apa jorani news tripuri korang tai. Kokpin. Naro na pai playa hambai. Tini short time naro pai coba mana. Ini question ke 2018 o the BJP by alliance Mbaye, tabuk kami sering-sering, hanya mulai. Lo kurang ang koinan musuh. Joto mana plan sakang ke saya. Bom mana sajak nai, bom mana sajak ya. Leader ini tangai rokno ang obo koinan musuh. Obo nai kel kelai kok sajak lang thong. Ang kok sanan sakang pulang request simpan arkan. Ang nuka kisisa channel mothani kishun neta do ang abo to oroki mothani torok theke da saka na ব্যক্তিগত da saka abo clear ya koijona kok samon je borono kok samon man to mothani kono podokre karon mothani to kono tabu general secretary bokore শুধু প্রেসিডেন্ট চিনিছে তো হইতো abo ব্যক্তিগত ngi mano bon bagi ব্যক্তিগত na ngase reaction tadi na thangya hai pano jehetu no confusion jaka clear na mo jaka abe paran kisa sawan 2018 je manino tini chukti ni pekya abo dabiya bimanya jongapu saka tipralen ni je dabino bibesona klanya ni bagai one chuk na ni bagai apro Asa komiti khai mari nai je komiti ro tipralen harina ni bagi sajoprom o agreement ni bising tino komiti kaisa khana ka modality committee ni bising tino Tripura territorial council phaichok kya modality committee o jepro komiti khaja ka aro suda IPF bisingya aro ni gobang ma NGO TSF ini PUKS কর্মচারী সংগঠন এবং এনজিও মডালিটি কমিটি পাইছি যতন প্রস্তাব এটা জমারি মানি পরে আপাতত শূন্য থাকা আইপিএফ 3 থাকা
ত্রিপুরাল্যান্ড তো তাবো আবো বহুত আলোচনা বিষয় তঙ্ক আপাতত এডিশন ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আর প্রায় 40টা 40 এবার ডিপার্টমেন্ট রইব আর কক বরক একাডেমি যেটা নাগিব সরকার কক বরক নি পার্মানেন্ট যে সলিউশন নতুন মানে লাগে কক বরক একাডেমি আর হাই গোबां মানে তার যে ভিলেজ কমিটি ধরো গ্রাম পঞ্চায়েত নাইমাদি গ্রাম পঞ্চায়েত 3টা স্তর দङ 3টা তায়া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত 5 লাখ থেকে বঙ্গার চিনিয়া এডিশনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত 5 লাখ থেকে আনকে পঞ্চায়েত সমিতি 10 লাখ অঙ্ক জেলা পরিষদ 15 লাখ বেসংখ্যা 15 10 25 के 30 लाख रां फैल तब एडिशनी के शुद्ध विलेज कमिटी सिंचे और पंचायत समिति बा जिला परिषद ग्रहण करे अमनो तब ग्राम पंचायत नि सिस्टेम 3टा स्तर लांगाय ता मतलांगाय विलेज कमिटी ता ब्लॉक कमिटी जिला कमिटी खलाये अब निर्वाचित इलेक्टेड है आगे तागरन विलेज कमिटी शुद्ध 5 लाख टाका मानका कम तब विलेज कमिटी के ब्लॉक कमिटी के 10 लाख मानके 15 अंक जिला कमिटी क्लियर के 15 अंक 30 लाख पंचायत जे रांगमान माने से मापी रांगमान माने तो मुद्दा कथा अंके तिथिसिं कांके आरो माने फान तैबो बेसि फाइनाय आर स्टुबो करतम ओके এই সব কিছু না বিবেচনা করে আন্দোলন মিডিয়ার বিষয়তে আগে বসাও তাও বসা নাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আবার আইপিএফ তিনি দাবিয়া আইপিএফ তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড তাবো ত্রিপুরাল্যান্ড না বিবেচনা খালাইনা থাকি ন ত্রিপুরাল্যান্ড মাননান তো প্রসেস কি চালং নাই কো আপাতত টিটিসি নাগরাদি इन्हें 2019 राज्यसभा अपने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो अब बिल तीसाका 2019 राज्य सरकार साबत बीजेपी बा आईपीएफ की सरकार आ बिल न पास कलाये रहरका सरकारी प्रसेस जो से माना लेना 19 20 21 आके सभी का अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास कलाई रहरनानै काम पाई थाका ताबो शुद्ध केंद्र जों नासिंगै साब्रैबो दंबो तारातारि जों तो अनेक खन नासिंगा जरा दरजरमी माय आईपीएफ पिन कदम मान्यता दरजरम माय अंगैया कार्यक्रम थाका जों जरा बाकी तमार दरजरम तंको काम अर्धेक साजा राज्यनि काम पाई थाका पास कलाये शुद्ध तब 90% पाइजां मत 10% ने पाकि तंग दरजरम या तंग माने दरजरम भी जों साबलाय तो तब 2020 नि बिसिङो ना प्रसेस पाइजा आरो नि बिसिङ किजा संशोधन तुनानि बागै किजा चिठी चला चालेनि तंगा कचारा इलेक्शन नगनै अब किजा बाथागि मातका इलेक्शन पाई 2023 नि परे नरबो जतन नकना जों कतबार थांका दिल्ली थांका एके मिश्र मालायका होम मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा जतन मालायजों माने नम चैनल नरको कभारेज खाया किन्तु ताम सालायका जों न सबाय साफाया आसुकसिम ओमफ्राय आं तासिङा न देसाका सिनि मूल दाबि टिप्रालेन दाबि टिटिसि सिनिया ना देहिनो टिटिसि नाग्रा दे आपातत मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंते अब 125 अमेंडमेंट खालायो फायै सकबायै टिटिसि ना दिनो नों पुकुरो आ कतर रमनानि बागै जालबुनान थाका आ कतर नांग्रालिया पुल्याबो लाइटिया बा पुथि रमनानका आंगाबो खिबि कबनाय जिबा आइनि वंशके ठीक আছে जिनि मोल दाबि टिप्रालेन पनो टिटिसि जेहेतु रिनान का संगाबो नाय नागिरन एने दोआगो फन दिति ओ पक्षमनसे angka wanaka tawuk ja kok kisu ang sawan ngete kata tahu mau kasih sakati pramotara ge ke aku kai angabo
sanan musumu kicha kokai obose ti pramothano jodi a kok sai tong hangke ang ti pramothano buzriya karon abo ti pramothada sakasa saya ব্যক্তিগত দেখাবো এবং ব্যাপার কিন্তু ti pramotha ini jodi sakangke bill pass ni tangka 2019 kuriwo apro ti pramotha se ase ako nung ti pramotha ase ni sekangse a bill pass angge abo parliament ni draft committee ajagawo discussion chalitango review tabuk borabo cabinet roi lok sabha pass khlaike nong taka এই সব প্রসেস আপুরো আবো তিপ্রামতা জন্মনি সেখানসে নি পাই অঙ্ক বড় বড় সাইমানে গান মেটানো ওকে বাক্সাটা বং নেদার ওকে কতালকে চিম মাতং মাহাই মাতং জানা আং বরনো ছানা মুসুঙ্গ নরক আছে সানি সেখান আবো বিল পাসং পক্ষা বাইকে আবো শক্তিনি পক্ষা শক্তিনি বিশিংতে আইপিএফটি বাই বিজেপি নি ইলেক্টরাল অ্যালায়েন্স নি যে চুক্তি आ चुक्ति अनुसार मॉडलिटी कमिटी खाओ टीटीसी फाइल चपायो आ टीटीसी नो कोई चुक्ति खलाइना नों मथा करी फाना आईपीएफटी करी खान से ताबो ओ टीटीसी मानि थांसिनाय आईपीएफटी में बीजेपी कागलाई थांपानो पर्यन्त से टीटीसी माने नो ना ग्यारंटी साइमा गताबो कारण अब त्रिपुरानि पास नि फैका तानि के 125 अमेंडमेंट हिसाबै माने पराबो सुबि त्रिपुरानि सिमिनिया नॉर्थ ईस्ट में 10টা एडीसी অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবো যত্ন না জায়গা খবজা পরখাইবা চিনি ত্রিপুরানি কে টিটিসি তংকা আবু কসাই তংমানি লেই তংমানি মূল কারণ কে তাই 10টা নি বিসিং নাগাল্যান্ড হিন্দে আসাম হিন্দে বরং আরো তাই কিছু প্রবলেম তংকো তুমি বরং প্রবলেম সমাধান মানুষের নাচিন তঙ্গ টিটিসি নি চ্যাপ্টার অলরেডি কমপ্লিট अब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए जो चुक्ति के फैजा तो हम भाई या सो पक्का आंगो साना मुसुंगो जों तो 2018 वो जे बुमुई रिवुई टीटीसी कारिका ता बुमुई बाहायबाय तो साव बाय बसै कारजागो बुमुई सारा बसै कारजागो तो खान भाई ना चुक्ति के तै कोनि माने तुम फादि आ दाबिनो नि चुक्ति खाइबो बाबो मानसि नाय के आरो ताई तांगासे कुबुल कंगो बरंच टिप्रासानि बागि ताई अतिरिक्त जदि किछु तुई फैका टीटीसी लगे आबो रंगला हम भाइया सब आबो सैना नक्तम टिप्रासानि सारते जोंरो कोनो आईपीएफटी बीजेपी टिप्रामथा आतिरक हिनलायाओ टिप्रासानि बागि ताम दाबि तुई फैमा जों मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंते टीटीसी न पास खालायो सदो ताबो राज्य पार्लियामेंट पास खालायनाय सिं बाकी पास खालायना नांगि आबो ताबो जोंबो जदि जों प्रेसारि दङ इलेक्शन सिगां जाते इंथन किन्तु इलेक्शन सिगां तो कोनो लोकसभा आक्रिखा किन्तु प्रोसेस थाय गेसा दङ जे प्रोसेस नि बिसिंति तुई फाइमाननाय जा आ प्रोसेस आंदोलन आउट खालिया आ प्रोसेस नो नि बिसिंति जों इलेक्शन नि सिगां कारिनान बागै जों चेष्टा चालुलाय दङ आबरनो ओपन खालायनो उचित जा बन बागैनो जों साइलेन्ट खाय दङ मेटार बुस्कांनि 3 तारिख मार्च सालो सेंट्रल गवर्नमेंट नि कैबिनेट आचुकनानि बागै हाकोटरनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी रिंखा कैबिनेट आचुकनानि बागै आ आचुकमानि बिसिंति फानोदा आबुनो कैबिनेट पास खालायनाय टीटीसी हाय गबाति क्लाइमा बुस्कांनि जे 3 तारिख मार्च आबो किन्तु बाजेट अधिवेशन बाजेट ने खबसम मत बुस्कां आरो तिसेया पानसे आइननि कायसा व्यवस्था दङ आंनो तासिं सका आरो काफानो कायाफानो गारि माखे तो काहामनो कायाफानो अबनो आइनो तुई फैनानि कायसा व्यवस्था दङ आ व्यवस्थानो जों स्टाडि खालायपायजा जों अलरेडि सायपायजा जों आबनो ओपन खालाया जे पार्लियामेन्ट आं लोकनो कयनाय पार्लियामेन्ट काये बतावाना दे काखाय तो परिष्कार नुखा कायाफान तावाना दे कारण कायावै बाहाय के कारि तुई फैना अब आईपीएफटी सैमान अंतत आं सैमान अब जनरल सेक्रेटारी आईपीएफटी आं रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर अब बाहाय के कारि तुना ना अब जों सैमान अजे
yago mai satangi pura-pura ang namo ko pa mani paigrala ang koita media no ke kelasika 14টা 15টা মালা পান গনা খাতি হইতনে রেখা উফ তিতিসি মানি ফানো চং আপনি তন্তগলাক মশাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন মাইয়াসা আর টিপ্রালেন কেবল যদি কারি তুই নখায় আবার আইপিএফ তিনো কারি মান নাই তাঙ্গে হিংকে আইপিএফ তিনো আবো পুল্লা দাবি আইপিএফ তিনো যতনে কেসাম রাজনৈতিক দল আর বাইকে কারি তুই ফাইনান যে সূত্র আবার আইপিএফ তিন থানিন দङ abon bagi ang norokno ekdom abo okrak ke sargo hasteni lukurokno norte IPF ni kothakti je sanmu abo manchi nai no titisi abo kono chukti khanya nangya tau tamu lukurokni khani kobong tong Tripura sarkar ni titisi manani bagi je kam pai thangka lukurokno koina yang keboni kok ni jalo taklai de abo manchi nai no abo শুধু পার্লামেন্ট পাস মানে ব্যাপার সীমিত অংশ আর পাস মানে বাকি যে প্রসিডিউর আবো চলি দङ কক খাই অবশ্যে তাবো কিছু ধৈর্য রম্বই মাতং নাই কারণ जों नायो চীন বড় রক্তি প্রসারক ধৈর্য কিছু কম 2000 যা কি সং তো মানে 2017 যে বড় মোরা যে কাসুমানি aboni 100% ফল যাপানো aboni যে রেজাল্ট ন অবঙ্গিত aboni টরেন তিনি বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার গঠন খাইমানি বিসিংতিন মডেলিটি কমিটি গঠন খাইয়ে তিনি টিটিসি জরা ফাইসপাইকা আং সানানি মজঙ্গ তিনি जों যদি আইপিএফটি বাই বিজেপি জোট সরকার যদি আর ফাইসপাই আংকায় সিপিএম ননরি রিংকাম তাবু দিল্লি হিলাই চলাই তমানি রিডিং জাখামো না আইপিএফটি বিজেপি সরকার গঠন মানে করে না তিনি গোবাং মা দল দङ রিঙ্গিয়াকয় টিপ্রাসানি দিমান্ন চেথ্রাই আলোচনা চলি দङ আবো মকল বাই তাঙানি কোনো বিশ্বাস থাকে বাস্তব না নাগে আগে রিং জাখাবা তাবো রিং জাগি দङ তাঙে রিংজা আইপিএফটি বিজেপি যে চুক্তি খাইমানি আবো শুধু আইপিএফটি বিজেপি ni bising ta tongton যত টিপ্রাসানি পলিটিক্যাল পার্টি যত বেগার হবো আবনতে সন্তোষ তঙ্গি নকরি পাইতর যাতে কেবল অসন্তোষ টাংত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই টিপামতন খাসিঙ্গ দিল্লিও থাंनाय माने यागलो काम कगलामखा जों तो खनाय मानका बिसिनि कमाजे ड्राफ्टिं कमप्लीट ताबो दे थ्रुवै थाकलायनान सिनिसे दंसो बहाय आबे दिल्लीओ कगलाम तंखा टिप्रा मथाबाय माने न चिनि बुबाग्रानि टिफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो चिनि टप থেকে जों जेटा जे प्रपोजल नि माने आबो जों साबमिट खायका एका बंनि ब जों फुनुका के बोथ साइड न जों नायबेखा नायबे याफै बुबाग्रा नायखा चिनि एलपि बो नायखा आंमो नायखा अल एका काय नायबे माने बो नुखा जेटा बुबाग्रा पुइलेन सिं जे साइफे माने चिनि लुकुरगनो जे कग्रि माने बुबाग्रा कग्रि माने टिप्रामथा कग्रि माने टिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रि माने संविधाननि बिसिंथिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सामानि अब अ जागावनो जों लरियाखौ जों अ जागावनो दङ अबनो तुइनो जों बुसकांनि सालो चिनि कगला पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतका तामन थाखाय अर टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंनाय इंजान थाखाय बिनि जरा बरि मानि लिखा खाखाय न जों एग्रीमेंट उंगै थांसिनाय ता थाखाय आबनि बागै न गोबां समय बां साका बुबाग्रा बतिनि फाइनान्स तंमानि थाखाय बुबाग्रा खाना अथवा सनिफान फाइमानो बिनिके मिया कासे मिटिं तंमानि अ मिटिं व मिसुं थांका थाखाय बतिनि कोनाय थाखाय आबन परेखायनो बुबाग्रा जों हास्टो फाइनाय चिनि अजामाराव मानाय लुकुराव मालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बरराव कक सालायनाय एबं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फायका दिनयागो दङ जतनो गाय बो फायकायनो जों कंगनाय गाय आबनि बिसिंगो जों खा खालायो अतालनि बिसिंगोनो एकटा किछु जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसिनि खावा जों मानसुखै दंखाता
tabuk hastini Tripura hastini BJP Janajati Moर्চার কথা যে এডিসিনো টিটিসি ni সামুঙ্গ বড় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টেকনি ক্যাবিনেট পাস বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহরজাক তেত্রা আগ্রাকে নরমে সামুঙ্গ আগুনো এক জায়গায় দেখাইজাক খাবাই পং borokni tamo abodo chung saimiya kokmukha obo nini janajati morcha pani di IPF tipani hindi borok 125 amendment khainani thanai 5 bochor borok saka কিন্তু একদিনে ফনো আবন্তি বরক আন্দোলন বো খাইয়া দিল্লি থাঙ্গি কগা সাকাবো বস जों সাইমিয়া লুকরক কেপ সাইমিয়া তেপ্রা হাসিন বরক সাইমিয়া গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনা থাঙ্গো আপর সিমি ওয়াইসো ইস্যু সাও এর বাদে বরক বুকক পেল তিনিসি পয়লা টিটিসি খাইনা পানংথন বা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনা নিফানকে সংবিধাননি অবনীতি বরক কোন সময় কক সাইয়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব বরক কোন দিন অবনতি প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়া একমাত্র বুবাগারেন তিফাংবে ত্রিপুরা মতা সিমিনো মনতি কক সাইতঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ব ত্রিপুরা মথানি অজামা বুবাগারানো তুইন তাই চিনি গোबां লিডারন তুইন তাবুবো অ ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানানো কক সাইতঙ্গ গোबां পত্রিকা বা মিডিয়ার গোबांनि চেপুই বা কই কিছু নেতার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কক সাইতঙ্গ কিন্তু আকগনি কোন অর্থ করে বা কোন খাইনাবো করে তবে গোबांमा রিজনাল পার্টি চিকন চিকন ও ওয়াতি ফাইলকুম হাপক পেকলামা হাই গোबांमा কক সানাই তো নুখা যাবা মতিনি দাবি তাম খাই তো খলা বড় তাই কক সাজা গিয়া ত্রিপুরা মথাবাই আইপিএফ তিন বিসিং পাঠ্যক্রম ত্রিপুরা মথা বুবাগরা পর সমিশন শাখা কেন্দ্র সরকার বাই চিনি মান থাইমাম रिवुई सय खायसा पर्यंत जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा देखाय जों बिरोधी नतमनाय किन्तु आईपीएफ तिसाव जों टिप्रालेन नांगौ जों सेव टीटीसी सानो नानाता बुं एक प्रकार एक धरনের नेता एक धरনের कक्साव किन्तु बरकाम खाया मंत्री आसुक दंगो नोंनानो रिस रियाखा थांनो मंत्री आसुक दंबा मंत्री जाखादि बिता 5 बोसोर नों दंखाब्ला एनसीनि नेतृत्व दंखा 5 बोसोर न ताम देखा अब शुक्ला सरन दिग कैसे संगारी है असुकजा तम रिमा खा निन दाबि सिमाया नंगया रुमान स्क्रिप्ट नि बेटारना ऊपर एक कक साइमिया जों आंदोलन खानन परेन तिनि सीबीएसई टीबी तब टीबीएसई वो तब रुमान स्क्रिप्ट सैमान तंग नाय बले मा सैचा बले सीबीएसई को अब टीआईएस आंदोलन खायमान नि बागिनो तो मा खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुदु तम खायना नगो आसुकति मीडिया चैनल लोगनो नाहारी कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागाराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारी बुबागाराना साजाना सारा बंनि कोन आंदोलन करे बुबागारानो हान्या साना सारा बंनि इनकोबो ताय कोन राजनीति सिकरे कारण टारगेट बुबागारा कारण बो जत्तनो हास्तेनि जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनि जोंनो थांनानै लामावो बतै माखा फुमै माखा तो टिपा मथा महाराजानि टाइटल बुंबाय महाराजानि टाइटल बुंबाय टिपा हास्तेनि टिपा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुंबाय अब एडिसि हाबांगो एडिसिनि मानथायनो कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमान यागलोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा एनबीए कोड एटीटीए कोड रगबो जों माथे खायनो ताबुको बिसिंगो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तम काहामो दखानि सामुं तांनायनि किफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि अखरान ताबु सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नों बिसिंनि साइमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुलको बरनि बागै सालायजानो बरनि डिमान्ड ताम विशेष करा जरा सिलाई बेसबा खाइने बाय सेंट्रल गभर्नमेंट कक लामना सालाय थाङाबोला आं साइमिया तबे टिप्रा मथा बाय सेंट्रल गभर्नमेंट कक सालायमाला आं साइमानो निश्चय जरा सिलाई बेसबा खालाय दंनाय विशेष करा जिनि एमएलएटी ताखक संरं जरा दंनाय बरक सेंट्रल गभर्नमेंट बाय कक सालायके चावो आं सावो बरक कक सालायके जानाय जिनि जे मानथाय जोंनाबो संबिधाननि बिसिङाव
बाहाय कायै जों तुबुइ मानो जेहेतु बुबागारा नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंगर न कयनाय बर सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट न प्रेसार मान लायखाखाय इका चिनि अनेक तिप्रासानि हामरे जों तुब मानानै हनै हायमाने चिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय चिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों मानानै हनै खाखायदा इनके काय अबन आं सानो नायो चिनि जारा एनएल ताकक जोंनो फायदि जों छेले बैसोबा तो अनेक बছর खायजा किंतु असके तो कोई नया काय आगे तो चिनि अनेक किसु जों साइने आं तो मान काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागारा दंगो इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थाने आनो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नों बक्कै बताम दं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थाने नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मताखाय जों मा बसालायनाय आबुन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनि दं ड्राफ्टिं जेंगारि दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रामो थानि बुखाति जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे ड्राफ्टिं नि दंमोन आ ड्राफ्टिंग ओ ताम पॉइंट दं ए बिसिनि डायरेक्ट फंडिंग है के बा टीटीसी है के बा फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि की बासरनि बिसि आमजानि लोकरनि बा हास्ते त्रिबार जो लोकर की बासर लोकर मान थैना ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दंगो जेता एग्रीमेंट सिकां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारन फैखांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगन बुबागारा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट दलायो ताम सिजाक दं अबचन फांखाय रिनाय जों केबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसे सिनि सबा दखनि लुकरं तैसे सिनि सबा बुबागारा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागारा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारंनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले चिनि एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय हनै आं साइमानो अमले जों सायसेरेकनो साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकिंगला खिना आं वानसुक्ता ताबुक गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते है तो माथे कक कासावि दं इकामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुक सिनाय आबो हाके जे कक हावाई दंमान हावाई उनगा खायजाबि दंमान आबो बिसिंगो ताबो इकामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालायजाक माने वो ताबो मंत्री नि फासिंगो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबो ककं खामो फार्स्ट बुबागारा साका ताबो आगि बसावो मिया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय तिप्रा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तार पर चिनि पार्टी दंगो पार्टी न अजामारानो तै बुबागारा आसुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांगा एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आन पार्टी मा आसुनाय जोंकि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक दंगो एका अबिसयनो तो बुबागारा सासुं दिसन नागला चिनि पार्टीनि सिस्टेमो बुबागारा सासुं गरना चिनि 13 जना एमएलए दंगो चिनि 18 जना एनडीसी इंगरो दंगो अब 16 जना दंगो हंगाकाय ए गोबां चिनि अजामारक तिप्रा मथानि अजामार दंगो पीआईएसएफ नि अजामारक दंगो वाईपीएफ नि अजामारक दंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक दंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागारा कायसा ककचापनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों कि बीजेपी बे एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता दंदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन माने परेवनो जों साखलायै लोकरनो बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानै ता अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया हल बस हलो एग्रीमेंट साखलायजानाय सिनि से नासिंलायजा गोबां हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे तिप्रा
যতন বখা উই 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 দিল্লিনি ফাঁসি নাহালাইজাক বিজেপি ni বখাতে বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাতিবো गोबां दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मिडियारावबो गासाय दंखा लुकुरावबो मुसुमजागै दंखा बोखा दोग दोग होनलायजागै तामुंनो आबो लुकुरावनि फायसेखौ नोंथां बुंदों आंनि क'खाय मनो सानाय जनजाति मोर्चा बायतो सेंट्रेल गभर्नमेन्ट रासुक जों साइमिया तिप्रा मथाबायनो रासुक ब्ले ओंखाय आं तिप्रा मथानि खरसे एमएलए बिनो सानाय बुबागारनि वारियर सुमिनो सानाय हास्तिनि लुकुरावनो आं मुसुंनो सावो बुबागाराव नरंनो जे कग्रिखा अकगोनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानादि बुबागारानो साख्लायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेन्ट नुनाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि इसा उसुरि थांका बो कक साबलायैनो सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि टप लेभेलनि बरबाय कक साबलायैनो बो चिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि तिप्रा मथानि अजामानो खबुइ हास्तेनि बरम गोनां गोबां मा हदानि अक्रा चाक्रा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बेबो कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटिनि पे काम खाया थांचा माने तांबा जतनो खबिनो थांचा एकाय अरो हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबुनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरने कक सुक्लि ककरक फायो सुक्लि ककरक सालायमाने अनेक समय चिनि मकल खलायो एका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालाया तै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनो बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जरावो बे गोबां मा जोंनो सुक्लि दिनाय गोबां मा जोंनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनानि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर' केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा अबना कासुनानि बागै जों सिक्ला सिक्लि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जरावो पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय दिल्ली कक साना थांगांखाय तिनिबाय प्राय अलमोस्ट बिशाखातो थैनं दंहा 8 तारिख मार्च 2023 फर्स्ट टॉक विथ चिनी इन भारत हाकतरनि होम मिनिस्टार बाय जे चिनी बुबाग्रा ताई चिनी 13 जना कतालाफोरनि जे चिनी एमएलए आबुनि लगी चिनी पार्टीनि जे प्रेसिडेंट बीके रांखल संगे जे पुले जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड तुई जे आलोचना चेंगमानी ताबुको आलोचना पायाखो ताबुक जरा तुई जों तो दिल्लीयाव थांया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टीनि एवं बनो फुल पावर चिनी बागै इनके बनो हाई कमांड चीन बागै इनके बनो लोअर नि कमांड बो बनो बिनि कमांड में लास्ट को केताबु सुख जरा जे साइमन मानि तु इनकाय आलोचना बेलायखना काहाम किरताबु पर्यंत आलोचना इति अर्थात फाइनल सेबो थांयाको जे तमतम तुई आलोचना खा तमन तुई एग्रीमेंट नाय ओ एग्रीमेंट साबो तंनाय आबो जों तो एडवांस जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुमलुंगो तंगै तो कोंनां सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इनिया के चिनि आदार्स लीडर्स रबाय जे कक सालाय मानि बिसिंति साइमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो तमतम आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लीडर निथांगमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना तिप्रासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनल निया खो फाइनलनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङावनो फाइनल एग्रीमेंट अंगनानि 100% चान्स दं आसु जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा
रायजोबासिन थानि अकं साइमानाय किन्तु तावखौनो आं सानामुसुनिया जे म म म म म म जों आबनो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत गैया बन्द खायनो मत गैया आलोचना अनगोयिं चलिदों नाथाय खायसे कक जे आजागाव थांजा जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे दाबो वाक टक सालायनायनि जरा फायथि हिनि कक सामनो जे चिनि सार रन्जित सार जे सामानि अवन्तिले तम साना नुजो अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनायनि कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना বা কোনো তথ্য তুমি বুঝে থাকে না তবে বকি আলোচনা তো তংয়া বো খবর হারছে গিয়া ব সাকা স্বাভাবিক কারণে ন বকক ন সানামুসুং খানা যদি কোনো আসে বিশি কলকমা সানি ফেলে মানে যে ও सान मानिनो যখন মান খাঙ্কাই আবো তো খুশি মানি কক जों যখন বাবু বাজার থানানি সেখান जों যে কোনো মানি মুসাজক সাनै बनो कसार हरि जरि मा बाबु तुइ फैगोन कायसिं बेलाय तंथगौ बुफानि यागो मानि दंमोन जों मसाय मा दं बाबु मानि तुका होनो माहाय जदि मानि थाङै दो मा मसालायनाय न मान खायसि चिनिको खाय मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो ब निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे ब अ खबरनो सागना अबका आनि ककटा साबताबो बिसिङो जे निउज पेपाराबो कथमा कायतमनि बा निउज फायतमन टीटीसी रिनाय जे आविमन कायतमन तो मुनो नरमनि डिमान्ड दि प्रमोशन द ग्रेटर तिरफ्रामेन तो मुनो टीटीसी रिखांखाय ओ जे एडीसी हापां नंबो खरकस येन मां खांका बुसुजराफै हामनाय ताबुक जे एडीसी तमनि अबो बमा हायनि तो ताबुक टीटीसी नि लगियो যদি ন ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে আনি তাহলে বন ইয়াং রমদি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার এডমিনিস্ট্রেশননি এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়ানি বিসিঙ্গ ব্লক মানে তো ডিএম নি যে ডিএম যে চালকি তখন এডিসি ন আর নি এডিসিও তো स्टेट नि जत डिपार्टमेंट तमनि जतन तो एडीसी बिसिंग तंगले आबो तो एडीसी जों जत मासाल गया जेमन स्कूल अरो जे स्कूल तंगमानि हाई स्कूल के जों बा हायर सेकेंडरी के जों बा दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक 214 ता जों याफार तनि रिखा ताई बाकी हिंकाय यांगो दलाई न बादका खोआय তিনি তাহলে বনো সাউথ গুমতি সিপাহীজলা ওয়েস্ট আবকে চিনরি রিলিয়া ঠিক তদ্রুপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নি আইসিডিএস সারা ত্রিপুরাও যে বাঙ্গো মাত্র 6টাছে এডিসি নিয়াগো রিজাক আবনি বিসিংছে যে তাবুক गंदासरानी आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कार अंगो ताने रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमती पावर खाला आबनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांखाय एवं जतनिनि कलेज लेवल जरा चीनी एडिसी एलाकानि जे कलेज যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি জুড়ে চুনরি কাঙ্কাই ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জড় ফাই কাঙ্কাই ইনকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথংনাই তাবো শিক্ষিত বান চিনি 110 जना সাবজেক্ট উতলাংনানি বাগৈ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আর শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 নিচে গোबां
borok dorkasa jama rekha khana soni ni bisingono ani je department je kok borok tamne education department जों ताबुक प्राय रमदि 1633 जना रमदि UGT अंडर ग्रेजुएट टीचर 100 जना रमदि इंगत AT आरो GT ता GT आबुनि परे ताई 44 जना मत जों PG रितलांनान बागै जों अलरेडी फाइल प्रसेस तिनिनो जों आबुनो नोटिस जारि खायनाय जों कयदिन बिसिंनो जों त्रिपुरानि बा दंनि बिसिंथै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউनि बागै दरखास्तनि बागै ता गा आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबुक एडिसि एलाकाओ प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंफान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांमानि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडीसी एलाकाओ सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट एबले जायका प्रोजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया और बरंस ताम खाया फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बर सामदनिका नन एडीसी एलाका नन एडीसी स्टाफ बायनो नन चिनि एडीसी स्टाफ न बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय निनि सेकदाम निनि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री नि गोबां रां फायदों किन्तु एडीसी खबर जे माइया एडीसी न निनि डिपार्टमेंट निनि एडीसी एलाकायाव जों मुसु बागान खायनाय दङ मुसु जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बास मुति खायनाय एकटा कागज पर्यन्त फैसा गैया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि खांखाय टीटीसी जुदि खांखाय आबो रहनानि बाध्य दंनाय बो उपाय किरफा मारनाय बो बनि बागै एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन फाइनाल कखमोनि किसु क्षेत्रआव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल दंमोन कारणे हयतो 3 बोसोर जुदि लाइफ गया एगा जों जुदि साइथा खांखाय जों जुदि साइथा खांखाय जरा बेलाय कमनि बिसिंगो दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে 1 বছর পুঁজিয়ান সিকাং বা ফসল ফুনুক রেখে রাখলে তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गांगाय न ग्रेटर त्रिपुरालैंड न फटकारि नाय एमनिया एमन जिनिस न तिनि जों मानना नांनाय जे 6 शिड्यूल मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुइजमान जदि 6 शिड्यूल मान यागाय 1984 आव 6 शिड्यूल इंदिरा गांधी जरि रिक्लाइन याखाय तिनि चिनि जों बजागा थां सुइजम तिनि और खुमुलंग जों जे और इंटरव्यू रि दङ नरबाय जों इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसेस दंला खामले तिनि विजय कुमार आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै 3टा सीट पानतुबै फायै तिना 3टा सीट नि प्रथम फसल साबा जे विजय आंखल जत्तनि से बिसि बिरोधी खायनाय विजय आंखल जत्तनि से साजा ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानाबले अगुर देबरम बरनि बार बम मंत्री साखबा अगुर देबरम बजदिन आश्रम बारिनि हইতে आबो तो प्रमोनगर जेनेरेल तंगसिबले आमतिर अनेकटा घटना दं তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছরনি বিসিংন বিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বলে যদি তো পাইজানকাই নিনি ত্রিপুরা সরক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত নি এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মানে বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 পানো 500 कोटी फन जुरि मांखांखाय चिनि कामियाम जानि लामा दै तारपरे नि स्कुल सारा त्रिपुराव
guri naikha angkai ang yemngani piyagulo kereng district kereng subdivision kereng school ang guri naikha je school ni obostha rok lama ni je obostha rok ar kitchen ni kono ব্যবস্থা kri urinal point ni kono ব্যবস্থা kri central government kintu jotor horitum এডিসি ni 1633 ta হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কেন ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তংকা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जोंनो মানে দুনাম খাইনা বাগै जोंनो দুনাম খাইনা বাগै থানায় মাস নং মুখনা তিনি অমাস তাক যে চলি তখন মাস 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখে সিগাং जों সাকাচিনি বেতন সমস্যা দं অমতানি বাজেট नि রাংसिबले ani budget ni rangno bor bahai kasu to ni khaba kasunor bo sababik no fujani sekang se je borok regani kam khaimani tabu porjonto se payment maya yang kable purani kok samanai grasiri thakjak nge omoti rongno जों mawan sukta je asolo borok jesekon satung ভারতবর্ষনি মুখ্যমন্ত্রীনি সপ্তম পঞ্চম তংনিসো পঞ্চম ইয়া ফার্স্ট পান্ড ক্লাইতং সাকা সিমিন কাম কাই বিসিং যে অবস্থা নহা আবত বনু গেবলে বরগু গেবলে স্যার তাবো মেন পাবলিক ও সিনামু সংককমনি ই প্রামথা তুমুংনো বাস পানি যে এগ্রিমেন্ট খাইমনি দাও টিটিসি হিন্দি বা পত্রিপ বুবাগ্রাম বিসিং তৈ যে এগ্রিমেন্ট তুমুংনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিদিখা ati pramotha ki bas ba hai ka ba BJP government bai samung tang nai bai kai na kono osubida krible abo notice to nang nai nedi india শুধু চিনরসিমিয়া তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনে রক তিনি উড়িষ্যানে বিজু পট্টনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উঠুল পুতুলুং তোমার মানেনি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমা তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়া যখন তেব বরন মুর পাওন পরে তেব পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পরে তেব পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थांनासै আসল নিনারো থাঙ্গै नों বাইবাকসাं জয়সিয়া মহিনা নাইয়া কোনো নং yang non just সমর্থন খাইয়া গিভ এন্ড টেক পলিসি নংআনো রিখা আনো সমর্থন খাইয়া তাম অসুবিধা আনো সমর্থন খাইলিয়া মাবো মানলিয়া বিরোধী মান খালাই দंसिनाय তাম লাভ নাই নং থংজাগै দंनाय তিনি जों যদি এলাইন সঙ্গै বড় বাই ইলেকশন তাই আপনি মানে খাইলে পানো বন সমর্থন খাই পানো যদি जों एडिसि ओ 5000 रिक्रुटमेंट खायनानि सुजुग मान खांखाय ताम खथिं नाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडिसिनो सबायना बागि बक्तैबो अरो सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कोन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 साल इंदिरा गांधी जोंनो रिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफ्रुतां टिएसएम सेंट्रल कमिटि दङ 83 angkang टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 ang बुधबा साखा हेगाय आफ्रु जोंताम नुक आफ्रु नुमानि के मनो नों बर जेतु साखा फाइदि आंनो तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो सुबानाय आकक थाजे सामायबा सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परांखाय 82 कि एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84 सिमान ब्ले आज रावो जोंनो माने टिउजिएस तिब्रासना फालिकाबका समाचरण तिब्रा बिजंगा बाय कांग्रेस पाइजाका अमंगानियाय सिनी पार्टी वो 2 भाग नाका सीपीएम रक सरकार तखायि विश्व देवबर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै टीएसपीबी पर्यन्त खायरि खाबले किरता मानि केबर काके संखायता मावखा जों तो फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास संखा माने तो कमको गया तिनी जदि ने बासपा बाय जों साइमानो ताबो अल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो
অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুইনো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাই মানো তাই বলে जों তো বিজেপি নান কই গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশনও এলায়েন্স নিমান আসুছি सार ताबो बुसकां एमपी इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा हासिनि पॉलिटिकल हायकबा त्रिपुरासिनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमाम बीजेपी वो त्रिपुरासरो हामानि नुगै दं न्यूज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो बीजेपी रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शन नि फिरक मंगहाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডার্স দं ফ্লেক্সিবल आबोनि बिसिङाव नों जगन जों त्रिपुरा मता खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां किछु बर' फायया अति उत्साही बर' लिडारशिप नानि একটা গ্রুপ मानसुखौ फायया बुबाग्रा सहज सरल बर' बजे कोन समय आनो लिडार संगे रिमानो पारानि बर'खौ मने खायया त्रिपुरा मता थाखाने गोबां मा दाबि दाव मानो नों हंगाय जे गथना रगै दं माने अबत टोटाली फेक तागाजला निजे गथना जम्पुइ निजे गथना बा गोरों जागा जेंनि दंमोन आबुनो नायनाय केंगबा नरनिचि नुखना जों थानाय 12 तारिखआव जे रास्ता रोको खालामनानै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक ताकफा नुगै दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोन बतागो जागान बासाय दं उ जागा बासाय दंमोन बागै इंडिया गभर्नमेंटनि र डिपार्टमेंटनि থেকে চেমিনাय त्रिपुरानि आईबी থেকে सुरक्षाय पुलिस एवं साधारण बरनि ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো যেনা তাবুগো त्रिपुरा राज्य बुबाग्रा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिसाबै आंचलिक दलं दंफानो काजे फैक्टर पार्टी हिसाबै बासा हইতো आबनो किजागैबो তিনি सोंबाय जे ओइ जे चुक्ति खायना थांदोंमोन শুধুমাত্র आबनो किजागो बरं नायो একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাंथुं বিরোধী কামান্থুं অনাইনা थांगाखायनो त्रिपुरा मथानो नांगौ ও যে জয়েनिं खायनार आ बरं इदानि खालामनाय दि गोबां मा जागाव आ बरं थायसा बेक खायनो सेंलायखा गोबां मा नों दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेमिनाय सिनारसे सिनिया आनि सिनाला गावसे একটা ग्रुप लुप 5 लाख लुननाय इंगो सारानो ग्रेंडार सारानो 5 लाख नि जागा 5000 पामाली 2000 कोन रकम मानखापो खरजा सराय बर इदानि काल चिनार प्राय बिराद একটা कसाम बाय कताल बाखे बरक ताक जइन खायनाय आं तो बनो प्रतिद्वंदी नि मन खाय पार अञ्चल ताकनो बीजेपी ताबुक फानो मानदाय केन्द्र फांथुं तागारजला विधानसभा केन्द्र फांथुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केन्द्र फानो त्रिपुरा अन्तत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त नियाखौ कारण पाब्लिक जतो सेमाजाक साबरक आबरक तिनि बीजेपी खायनो बरक तिनि साबरक आबरक अ लिडार साबो यासि फाइने केखायताव प्रेसिडेंट खराखाताव ओ आम्बासानि परिमल दे बरं बसाबो बक्की कोन लिडार दा এই সাইতাঙ্গা কিটা বতো একজন মাফিয়া তোমার সাথে কন্ট্রাক্টরনি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংফ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপুর এফআইআর ইয়া বজে এফআইআর কা বি বুंगय সরকার তং বসে বো ngongthang ইয়াকাই খরচা গসে বো সাইতাঙ্গাই আবুর পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো সারা বছর চাকরি খাইयै ওএনজিসি नि চাকরি খাইयै এনজিও नि बुं रुई कामाई खाइमां इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सरपनो हामजागिया बो इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक दिल्लीओ तंगुई ना डाक्टारी खाइयै दालालगिरी खाइयै आरएसएस खाइयै अतुल देबर्मा सं आबुनि परे ताबु लास्ट सब हबिया पातल कन्या निताम तंग आगिताम तंग टीएसएफ खाइपुर जाका कंसा तंगमैया TSF ni pore fayuka INPT ni pore IPF ti uthauka mane IPF ni pore saisung bugo oi je 2014 ka saisung bud basauka 2019 faike tamka sung bud boycott ni jedino budungo adino Tripura samang ni makam tlangi bonobuzon sai to picnic sai tumar sung nu khable bud boycott ni ai o আথরা মুরাগ
হাতে কত রগ খামতিং থাঙি যাই দল দল খাই जों बुट नायो रखनि सिरि खबे बुट रिमानि अ थंखाय 10 नो क्षमता रहरै बंना राजा सारि मासिनि बनि जिन सांग्रामले का आमति बरर ताबु नेशनल पार्टी थांगांखाय बबुसु तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे तावने बनो पाब्लिक थानि जे एकटा एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर करिया बिदुत थांगा बतो चेखवा सामां सामान फैयावका ताव सका रोमान स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय बेसेबां कमाय थांदों साइदों जाखौ बाबो काजै आसल ताबो राजनीति सब समयनो आसु पातला बारि रुइ खायमानि जाया सेनि बिसिङता राखेरागै दंनि नों बिजेपिओ राखेरागै दंनि सिपिएम बो दंहैब्ले जे नंमानिता नोंसार तेकासे कक सिनम जुमाय खाय जे लाइथानाय बारदारि न जे स्ट्राइक दिखा नोंथाजि मो कम साका ओंके आजरा रगो जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट मानखा हनै जे मुसामु उंलाइखा तिनि बबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइखाया कनै सामानिया रखायनो गा रोमान स्क्रिप्ट न तुइते ताबु बाक्सा बाक्सा बरर यासि श्री दंगो हायनो तिब्रा सारकनो मुकुंगु माने आंध्र गुंद्रा उतनि रखनि जे यासि फांफांगा सुर दंग रखले दाम सानाम नायदि कायसा आन्दोलन इयागो कायसा दाबि 5 तारिखनि सालाव सागातामो धनजय गणचौधरी साका जे रोमान बाबु श्रीमान नाय बेंगल स्कुल बाबु श्रीमान नाय जे बरक 6 तारिखनो साका ना रोमान बाय श्रीमान लाग आबना गेताम साका जे रोमान बाय श्रीने इनकाय एफआईआर जाखारिना बिन बिरुद्धे छेदबा बुसु कम्प्लिकेटेड माने बुसु जरा तुई आबनो जलगुला माने तुई रुमुखलाया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनि त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट जेरा अर्गानाइजेशन दंमोन टीआईएसए बाय आसुगुइ जों एकटा सिना नागा ना अबनो तुई जों मान हरसिनाय কোনো মতেই সে মানে কোনো মতেই মানে রোমান জরতে বড় ন্যাশনাল জিলিয়া সাবতং সাবন হনাই টিআইএসএ থিমি রহরি কি বড় কাবার খাইমা নাই আ লগিছিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজ 1968 नि सिमी जे टीएसएफ तमनि बरक सिमी ब फानपाया ताबु जे तिनि चिनि त्रिपुरासानि बिसिङाव गोबांमा एनजिओस बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेंट फर ककबरक तारपर गोबांमा कायसा अर्गानाइजेशन खायजाखा सिनि मामा विकास रायनि नेतृत्वे किन्तु हायबन बरं पखित जे जे तावने बरं मेन पावर बरक तो तंगना आंदोलन खायनो थांगाखा आंदोलन बरक रुइ आंदोलन खायजा 10-15 जन 110 जन थांगा लगलगने खेबसावै तलांगै रमितनि दिखे आबो बाय आंदोलन हेब्रे जेता आंदोलन जे आंदोलन खायने खेबसाबाय फानता खेबसायसि खुरमाया जात आबोनि परे तनं नरिखा दिल्लीयाव थां सयगा खबर दिल्ली नहय जे त्रिपुरा सरकारनो चापसिसि खैया त्रिपुरा सरकार शेष पर्यन्त सुशांत चौधरी 4टानि बिसिनो प्रेस मिट खालायबो साग्लाय मारखा अबो जुदि आंदोलन खायाखाय आजरा जुदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जुदि न अबनति जुदि आरो कामके प्रेसार याखाय तिनि अन्तत 100 नि बिसिङो अनेबरक साव 35% रोमान बाय सिखिया आबो सुदु रोमान बाय सिमेनि या आरो थाङैनाय कक बरक जे बांला स्क्रिप्ट बाय जे सिजाक न बार बार खा परिरि खनारि गय ओ जे इंग्लिश बाय रोमान बाय सिनाय न किन्तु आमतिके परिरिनानै आबो खाय परिखारिना सुजुग रिजाखा आं तिनि एकटा कक चेलेन्ज दिसौ 2024 रोमान स्क्रिप्ट विशेषकर जे परीक्षा न तैनाय आंदोलन खाया नांनो नाया साइमिया किन्तु खाया नांलाक तामंगै जेहेतु मुख्यमंत्री न बाध्यता खालाया जे नों सीबीएसई नों चिठी सुइसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषानो तुयै
borno roman script ma sirine ni je chiti hormani abke nang nuye ya aboni bagai বিশেষ ke chini LOP borong mana onimes deforma je bhumika na harka এবং চিনি 13 জন এমএলএ রক যেভাবে অ্যাসেম্বলি ও পুইলে নিসমি যে স্ক্রিপ্ট নতুই যেভাবে সিরি খোকা আবো কিন্তু কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়াও না বড় মাটো থাঙ্গো নং আং যদি ন আং খরকসা আংবো আনি হেজা মারাকলাयो তাবুনিও জরা তাবু হাই ফাই जुगो স্রাই রংনো ফানো বুড়ি রংনো ফানো সাধারণ রংনো ফানো ফুংনি পাঁচটানি সিমি লামাও আসুগ্রিনানি ক্ষমতা আছে কোনো দল নিয়ে থানি যত বড় থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়ারি ওই চারি ওই খানি ওই আরে যত তো সামুংক্রিং বলে সামুংয়াংনি কি বুঝছে তলাঙ্গুই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইয়ে যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মান জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতমনি आपरो तो बिनि उक्लो तो एकदम फान करासे दागरि तंगले नो कक्सारि आं जखन एमएलए तंफ्रु त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद नि चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद चौधरी आनि एलाकाओ माध्यमिक परीक्षा बागै आं जखन थाका चेयरमैन सर ईशानपुरे एकटा माध्यमिक सेंटर लागबो हमसे आइने कवर करे नाइछो हमने आइने कवर करने आमी एमएलए अरे आपने एमएलए लिखिছে आइने कवर হতো না अरे আপনি ने বড় আমি নিছিকা আরে বড় কে আমি জানি না বড় কংগ্রেস নি বড় কাপ্রো প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কভার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছো আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার থাকা একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লগে লগে বিনি পিয়ানো সকে ফোন ধরো কিতা হইছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগবে না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আর নিছে আর মুসাইয়া কাই টংথক জায়গা কাই অন্য জায়গায় বড় দং না করি খাবলে আপন পর থাকা দেখছেন নি কতদিন দি লাগছে নি আপন থাং সুই গিয়া খরচা ডাইরেক্টর আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিতে আনি পেন আনি স্টেপেন আগক্তনি আগক্তনি রিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বস হয়েছিল খগই তখন দুনিয়ানি অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচ জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার এখানেও তামায় তোমায় আবকে আং টংথক লাগদোবা মানকা যেহেতু রিয়ানোর সিনা নিং থাকাবা টংথকই সাখাতা আবতাম দুসুন খাবা বড় মাসে মাইয়াখো মাসে ঘোষণা বখাইছে গিয়া খরচা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টস পার্সন মানে ক্যাবিনেট নকানে কইছে কিন্তু আংহাই রবীন্দ্র দেববর্মা হাইয়া কিন্তু আবার সুশান্ত চৌধুরিয়া ত্রিপুরা নিয়া ইন্ডিয়া নি মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি ব নিফাংস সাংসদ নিফাংস মানে নিফান পার্লামেন্ট নিফাংস ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংস তিনি এডিসি নি জুড়ে স্পোর্টস পার্সন জুড়ে সংসার জুড়ে সাকাঙ্কা আবো নাংনিকা কইছে কিন্তু अब प्रिंट मीडिया थे सेंगिनाय सोशल मीडिया थे सुना अब कैसा पूरा रेकॉर्ड नहीं पूरा गंजा अब बोलते तम तो अब पढ़े तो पढ़ी खबर आप तिगे रिखाबले कोनो स्टूडेंट न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियोने नंबर कमराने के बापेर क्षमता तो तंग खाता नहीं तो तिप्रा सबले तिप्रा सन बिसिंग बजुर नंबर कमराने से सके बो 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 जगन बो तेरमाने बिले मान माने बागे न बो साता आगे टंथक जागो सुजाखौ आंसो मुसाका नेते सर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गदुमा सिगांनो फासिमो नों बिनि बुमु किसानाखा दा बिनि दिबो जों लकरपनो किसा खोनादों नायनाय हिनखुक्तै आगि रगत जों मनुगै मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर बुसकांगो
tini dopani bagi kok sabai kini bosta rasigi ration ni bosta rasigi subui andolon kaimani gabon ya gulo tini budbol ke sini bo tini piknik salai ni sarap ni kopi kanaka kete rumen script bo dopani bagi si samung tangi tong ke ba rumen script ni jorao ke bo bor tangi tong ba te bo tabuk ke bo mobil na hari bo tini Bangladeshi bubek ini sekarang sama yang tahu Bangladeshi mana borok punya tini syarikan mana kelaikan abang tiba tentang sana macam ang pila no hamai maro unon kumar devon mano adino bebas beraka bisram gonjawo jebabe tangkago to kotona suitoble bo kharja bo tibratak bisi to iya bini chehrate sijagana tau ko sijagi tonga biang thang sabai thang borotong bobaisa dunia borok jono seman kono usakan kai joy seram bo Kristen si bu slogan kai ramphani to gidi bo slogan ti sai phunuktai tongti ble diliwa nu khabda bongni plenary session bong vice president je bo thanani mathanguno buitla yafa bo thangmono by virtue of push tini bono tini chini question kamono nang zaita khaidi nang jaiban chadi tabu BJP khayu noi tini abono biddut nok bo kam tong habya tong bo uram uram je kok samane nongni bising ti pano bo to nai dini chable na khogi seble যখন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ni kok যখন ফাইকা খ্রিস্টান রংনো এসিনি বাতিল মা খাইনাই ইমপ্রুভ বিদ্যুৎ তো পকপিন খরাং বাইতো বসাগাবলে আজ ওরা ও জনজাতি মোর্চা নি সুরক্ষা মঞ্চ নি কক ন পাতাল কিনা তাং ফিরোরা গিয়া তাঙ্গি ফিরোরা গিয়া যদি বাতিল খাইনা থাঙ্গাই তো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই ত্রিপুরা হইসই নাংলাই তো নং সাক সাক অনেক সময় বসাও আংসে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থাঙ্গাই আংসে রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিও আগির উনি ক্যাসেট নাই নেতি আংসে আরো থাঙ্গাই ভাইস চ্যান্সেলর বেলায় চ্যান্সেলর ভাইস চ্যান্সেলর বেলায় আংসে খাইও আর নি দিম ভাই হাইকে আং আর নি ইংগর ভাই প্রফেসর বেলায় আংসে চালু খাইও তো খাই বিয়াং থাংলাই না কক সারগলি আপলাই নিনি বুকুক তুই যেইপাং থুম নং যদি পলিটিশিয়ান এবং পলিটিক্স ni leader no যদি নি তঙ্গা কাই নং অন্তত পাতাল কইনা অবর ব্যাপার নিন বুকুক তুই কিসাবা কম নহনান দরকার তো মানে নংতাঙ্গি রঞ্জিন জলজা তিনি রঞ্জিত কুইকং সাবলে নং সাবা নং ইলেক্টেড দা নন ইলেক্টেড কাইসা বিজয়রাং খলনো আপ্রুভ টিআরপিসি ni চেয়ারম্যান রিউই এসকট মানে অথতাম সেদমান হোম ডিপার্টমেন্ট দিল্লি হোম ডিপার্টমেন্ট অ্যাকর্ডিংলি ফাইসি বন্ড এসকট বলে জোরখে এসকট সানকা জোরখে বিনি মানে আইনি বহির্ভূত বিনি স্যালারি বাসকে না খাবো আমরা কিন্তু বেতন দিমালিয়া লাইসিনা নামান লেবো না বিজয় রাংখল যখন টিআরপিসি ni যখন চেয়ারম্যান টংপ্রু বুসুক চিন বরং চাকরি রেখা বুসুকে বাগান তাবুক ও বাগান তাবুক সারাতি প্রভ সাহার চাকরি থাকা নংখাই তাও পর্যন্ত কয়টা নার্সারি বুনি কসাম নার্সারি ন গুগুরি ফুনুগুই লাসিনা নাংলে না নং রিক্রুটমেন্ট মখাইমিয়া বাগান ববারি রিমাইয়া উল্টা চিনরনি যতনি সাই একদম অখাদ্য কুখাদ্য রাংসলিয়া জাথাই কেপনি রাথি নতলাঙ্গই তামলাবখানি নি বতাং রিফে মানাই বত খরকে জালিয়াতি অর যখন জালিয়াতি খাইনাই মানে পরে যে বোমান দেখি নিজে নিজে অর নিজে নিমা খাল্লাং বলে পুলিশ এরেস্ট খাইয়া মন বনিবাগে না जों সানাতিয়া আং তাই বড় বড় তাই বি সালা মুসলিয়া কারণ বন সাইকুনতে কামলিয়া বতাবুক চিনি ত্রিপ্রাসানি বাগৈ একদম বিজিরা মাল খাওয়া তো কোনো দরকার নাংলিয়া বন কে বতাবুক তাই কয়েক বছর পরে পাতাল কইনানি বুমু কেউ খুনাই তংলা নং নাই দিতি সারা জীবন টিএসএফ ni pore tiujes khaja tiujes tongpuru basana nayo basai miya popular tona nangdera khoroksa leader bin popular sigrui
public ni samuse khaima kre hingkai abal por ras matani logimang tongha phung sari sana nangani somoi poino liya bobagra phayuni khanakai bo phunga kya phung sari tango bobagra hai o borong kunu koto to mare por kana thanai bidan sabha kai bo dunia কয়েকজন বড় নগর বাসতি আব্দুল অনেক কথা না খাই যাবলে জিনিস নি কগ্র শেষ পর্যন্ত তাম খাইয়া বনিজি কয়েকটা জেলাও থাঙি নাই আং আনাংরা রাজা রহর ব্লক চেয়ারম্যান চেঞ্জ খাবি কিয়া তামর খাবি কিয়া হ্যাঁ আবনি পরে বথাং কইকে এলাকা তংমালিয়া রিথাই সদে কবাংনি বারে কারণে abon pore thang soi dui ke boro Bangalore da boro tong kya sing je to ko khramani inge bo tongpur ke raja bai tongpur ke raja kam যখন শীত মালিয়া কেন রাজা সে হামলিয়া না বলে কিছু বড় টং সোশ্যাল মিডিয়া নি বুং রুই নাই নুকনা বলে একটা জায়গা আনি ফটো সহ তাকে সে বরিনি আং কোনদিন বিংকনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান নাখাবা সাবজোনাল চেয়ারম্যান তিখলে রিজাংনে সাববা ও তুষার দেবর মানিছি কমলপুনি তুষার নি কক জায়গাছে আনি ফটো নরি হই বুসুতে না মুসুংখ রিখাবলে অপমান খাইজাবলে কুবুইবে তংখাংকাই আং তিন নং অপমান খাইউनै যদি নগা সুক তংখাংকাই आंगो बुइबे हिंजा कम इ ओभंगना आनि कुबुइ जिनिस तो आं फुनु रेखाबलां प्रमाण खाइदि कतबार रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा आगुनि परे कत किछु खाइजे ताम खाबा गां तापके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कमसे कम 12 बছর बुध बासाय मांगला खामो नां नुंगिया कक सावै বরং এই চরিত্র হীন মানে খাই নষ্ট খাইনা বাকি একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই তাও বুবাগ্রানব ও চক্রান্ত তিনি দীনেশ বাবুসং হাই পর যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল কুসকরিখা কোনো দিন চিনি চিতবাবু ভাই বড় কুসকথালাইয়া যখন ইয়াং করিখা বড় 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 তঙিনাই থাঙি ইংসাই তং যাওবা Sin logi bamti tong nukuna TUGS are INPT ni sorbor chakule masama krikha President Vijay Uncle General Secretary Jagadish Dev Burma ang GS senior tongmani tai sing jottono ek loge tipar mata phebikha Sipchandra budma base hengisi boba INPT ni GS tipung bose taise meeting titing ringai কতবার মানা খাইজাকা जों बुसो ताम खायमानाय उ पतमाया मोयाना मा सामां नियतलांगै आईएनपीटी तंखो एग्जीक्यूटिव कमिटी खावने खाय जे बरक थास थांगिया दानिया सांमा संकुन दिन थास थांगिया आईएनपीटी व के फाइनेंस को कয়েকজন যে নুকজানা আবো বাদাতে মা সাসাকরি দুনিয়া ঘুরি না গাড়ি খরচ খাইব বরকারি মালিয়া আমতি বরনো আবো হাইনো সিনি দীনেশ বাবু বানি বন্ধু ন অনেক বছর जों বাবাই খাইফেবেনি ন কিন্তু বিনি কপালো বুধবার সানানি বকুন সুজুমান জালিয়া আই দা হরনা দই বামতি ন ওয়ালা লাইখা ওর তংফুর বাহাইনো চিনি চশমা আলি মুংতুই চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী ওয়ালাইখা মানে বকুন যা তংখন বিনি কোকরি বসি বামাই কারণ বিনি কারণে নাবো লুকরনো বনা ককসা নাই না সিংদি ববাগ্রা তাম খাই নাই তং তাই বেশি জরা নাংলাখা আবনি পরে না চিনি পাবলিক বরং যাসুক বেশি কলমা জওয়ান সুইত মনি যারা বুবাগ্রানো বমুংসা তুমাইয়া ইন্টারলোকেটর তুমাইয়া অমুক সমুক নাই বরক পরিষ্কার নাই এবং যে বরক এবং তিনি যদি পার্টিসিপান্ট থাকেন তিনি আর্টিকেল 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ইয়া খাইবা 2 and 3 अब जदि इनक्लूड तुंगै जों जदि अरो जदि एग्रीमेंट नङै फैफै खांखाय तिफ्रा सरखायनो हाय मासामांनि अरय परें दुनाय थुमसांजां नंनाय एवं अरो जे ताबु जारा जनजाति हिनि तंनाय बरक फिर कमाय थांजेनाय नंनाय ने कमानाय बरक कारण चिनु परसे 100% বিশ্বাস আছে बीजेपी केंद्र कमिटी
আর অর যেটা তংনাই যে বাকি হুমরা সুমরা যে ও জনজাতি মুসরানি তোনার বরফ তুরপুর কমাই থাকছে নাই নু হয়ে আর নাই তাই কোনো কাম নাংলা এবং সিপিএম তাই বখরক বাসায় মাংলা অসুবিধা जों বিশ্বাস दङ এবং বুসকাংনি সাল যদি এগ্রিমেন্ট পাইমানি পড়াইखाय एडिसिनो तावनि जे एडमिनिस्ट्रेशन जे सबाई फानो 44टा 45टा सीट बारी रुई इलेक्शन खायखांखाय त्रिपुरा मथानो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने तैसे क्षमता त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्वनो फाइपेने आरो असुख जनतानि विश्वास अबं नाय त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा मथानि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकनि बागै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बेनानि सानमुंगो महाराजानि बिसिंतै जे दिल्लीआव कगलाम सालायजारि दंमोन जों बर्तमान बिसिंतै थाइमानका ड्राफ्टिं अलरेडी कमप्लीट जा आबो साख्लायनानै सानमारि नासिम लायजाक लुकुरक आबो नों यंग एमएलए ngैनाय हास्तेनि सिग्लारकनो youth रंनो तामको बुंदों पहिला हास्तेन लुकुरकनो जतनो खुलुमयाफोरो चुलां लुमजाक्सि कंग्राय ओमफ्राय एक्चुअली तो बेलाय खा सांजानि कक बेलाय खा टंथंनि कक न तिनि हाजराव अकक खनावै आर जे चिनि सेंट्रल बाय जे टक सलि दंमोन जे बुबाग्रानि बिसिंतै मतो गासै ग्रेट अचिवमेंट हिनि मानुसं कारण जों गोबां सालरमुय जों आंदोलन खायलायो जों मुभमेंट खायलायो रूट ब्लॉकेज खायलायो तानबाय खायलायबासों जों खायलायमेन कारण खबनो चिनि दाबि दावरकनो जों दिल्लीआव थाङै चिनि खरांनो सग्रिनो बागैनो जों किन्तु मुभमेंट मा खायलाय जे जागाव नेशनल पार्टी खायै जों चिन आवाजनो किन्तु जों सग्रि मानिया कारण चिनि कक मा साया जागाव सेपारेटलि बागै कारण नेशनल पार्टी खायमोन एकटा पार्टी समग्र इंडियानि तैब्र कक साव बे जोंखै सुदु तिरपानि बर'खाय जों अहाव जों बे साथाव पिथक खाय दंमोनि जोंनि हावा जे डिमान्ड जों थांनो जे दरकार जों अबनि जों बयस जास खायनानै जों आन्जलिक पार्टी मा खाय दिनै सान थांखाय नागालेण्ड प्रयोजन पार्टी खाय नाया तान बगै बरनि कोनो कारणे कांग्रेस फाइबो नागानो बर चीफ मिनिस्टर हंगो बीजेपी फाइबो नागानो चीफ मिनिस्टर हंगो सो बार कोनो आन्जलिक पार्टी खाय नाया नों मणिपुर साइन सान थांखाय जेसा पार्टी बन फाइतो मणिपुर बर रोल खायो बे चिनो का आलादा डिफरेंट आ बगै जों दिनै रिजनल पार्टी जों मा खायलायो ओंखाय जों दिनै जे खानाका जतनो ऐसा बेलाय त्रिपुरा राज्यनि बर'रक त्रिपुरा साउन स्पेशली बेलाय खुशी जों एकटा सेंटर बाय दिनै बुबाग्रानि बिसिंथि कक्सना सजुमानका कायचिनि दाबि दावरं ति ड्राफ्टिं मोटामोटी एकटा कमप्लीट जों जतनो खानालायनो दङ हायपेनो एग्रीमेंट इनि आसा जरातै जों किन्तु बखाव जों स्ट्रं काराक मा दंनाय जेता जों चिनि बागै जों सबसे रेडी मा दंनाय सबसे रेडी मा दंनाय जों दिनै कोनो ठीक करै चिनि एग्रीमेंट बाय दा बाय जों अनेक किछु आमे माने एक्सिडेंट मुसलमान खा जेता अंनाय माने अंया आमति कमा दिन चिन लाइ थांका आं बगै आंखौ लुकरा मा साव जों किन्तु बखा काराखाय मा दंनाय अंया सा जरातै जों किन्तु फाइथाय मा दंनाय कारण सान थांखाय जों त्रिपुरा जो किछु दिन बिसिं अनेक किछु लुखा नाटक र गो नाटक जेतु अंया कारै गोबैनो जदि त्रिपुरा सानि बगै हामफायनाय दङ सेंटर आं आसखै बिसि लेरियावै ब्रक्सिनि जतग्ला नांकुमनि डिमान्ड दङ ब्रक गसिनाखान किन्तु चानाय एवं चिनि त्रिपुरा हानि बगै त्रिपुरा सरकनि कक खानाखानि जों वान सबिनायमोन कारण जों दीर्घ 70-72 बोसोराव जों पलिटिकल खायलेखा आर चिन बुबाग्रा जो सबसे चिरिगु दङ नरक साइमन ना खाना किन्तु बेयाव पाब्लिक रंनो वांकिसा माखयो था जों टक पुनि बागै जुदि पार्टी खायलेयो गांखाय चिनि फ्यूचर साबनायसिनाय जों जदिव टक पुनि बागै तो रेगानि बागै तो जों आगे खाय फायलेखिबले दीर्घ 70-72 बोसोराव सीपीएम सरकार थांका 35 बोसोर कांग्रेस गवर्नमेंट चालौखा 10 बोसोर निनि आईपीएफ बीजेपी चालौखा 5 बोसोर आव चालौन दङ म खायलेमो स्टंले टक पुनि बागै बाटानि बागै खायले दङ जों तो सालायमोन जों ताम साबा जों त्रिपुरा मथानि नासि मुंखौबो जेता चिनि कायसा पार्मानेंटली बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों माने नांगौ एवं जों अबनिबाय जों आन्दोलन खायथानाय फाइट खायथानाय बे पाब्लिक रवा जा किन्तु स्लाइसे जों बखाव काराखाय मा दंनाय
Sini basabati ni bagi sing andulun khaine sini basabati ni bagi sing kintu committed dedicated sing angna ni bagi sing ready tong dorkar kung sing kabo no baksa rong no ana social media phai simin sing kama kok samu nugo kintu adu cholo bisati bastop nung ki fight khaine bagi ready da nung ki ekdom dokhan bagi samung khaine dedicated da nung obo kintu saksan sing masang na kintu ngom jorawo ang lukurano masawo tai sini jara national party khai tong no masawo ta om hajarawa at least in thansa khayi jara BJP fan khaitu Congress fan khaitu CPM fan khaitu jara national party khaitu nai ro om hajarawa kaisa kaham opportunity chinbas kanga phai tong ma jarawo jeng kebing laya tong khaisau jeng naine jasri chin tirpala din live ma jeng nain thaka angkai jeng sob somoi no sini dofani bisingo buike bu kebing ya sunu kebing lai tung jeng nukha tring ni jeng khai leka Sini public joto tini kosina ka tring no 21st December tino kosina ka a jaga phai ekta dol phai ta mana khai peleu kha te sabo ba jung sai sai mani tomo tin Dr. Atul bai chini Rampodo babu apu nang phai ko tring 21 tarik February ko December ya amni poila boisak se chini tring roni baba bon misguided khaya ko ekta hoy ni phanang bai je jaga o tabuk roman horo bai joto borok tin ko sei no একটা সিবিএসই হাই বুটো তিনি তাকে রোমান হরব ইয়াং না বা বাইকে বাংলা হরব না ক্লাইবা যে জায়গা 100% স্টুডেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আ জায়গা তাকে তিনি বাংলা হরব না ক্লাই আ জায়গা ফাইগা তামার দেবনাগরে মা সিনি ফাইজো সব সময় একটা দফ বিভ্রান্ত একটা সৃষ্টি খানির চেষ্টা চলে দং সব সময় একটা 1-2% বড় বড় আ জায়গা সব নো কাম বুং তো সানো নক ন যতন সিউ গাং অ 1% 2% বড় নমন সানামো সঙ্গো নরবো এট লিস্ট দফানি ক্রাইসিস টাইমো Dofani je jaga hamen jorawo kebinya tongkai belai election sanai karon sungmo sungo center taw BJP asugui tongo norbo pressure di constitutional solution nani bugui obo either bubagran through tipanung thu either chini Rampodo babuni tipanung thu dini Dr. Atul tipanung thu chin don't care sung nayo chini dofawat ba chini o hawa sung tiprasar kaisa constitutional solution nango sung tobe saitong bele ngo omno sabat hatani ba Tapi kok dunia ni kok kemas sing tini khana nang ba ruling party kan naya ningke tiprasa ya ningbo tiprasa black khorosa nini basabati boro porina nini basabati thinango boro thang sogina obo kintu tini ang tipramo ta khayun jibang si manjak lag ble nini basaboto tiprasa nini basaboto manjak nai ngo jago sing kok bangla yawe ang kjoto ini chini neta hanga chini kasam deputy CM chini borong manang Jishnu Korta de Burma Kabang mo jaro ulta puta kokso. Koi tipra mo thani permanent solution, tipra mo thani gata tipra len. Ha, mane sob somoy na bini kok negativity kabang mugi tunga. Ngai boro mang koina mo sungo Jishnu sar nung bohay no. Khorosa dofani boro, khorosa nung tipra sen icon. Nung at least om hay jaro kok no om hay cha saya woi. Chini je man thai no nung kintu center no jari sai kyang ka nin kok thaja na khamo boro. Om hay jaro sung at least thansa khai sung কিন্তু তখন দরকার নেই আঙ্ক বানসবতা তবু যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানলাইট মানে ফাসিল এডিশনাল পিটিসি মানে ফাসিল নেশন কনস্টিটিউশন সাইন অবহাই কেন লাইট থাঙ্গা 2018 বিসিও বিজেপি আইটিএফটি হাপান খামানি ইয়াগুলো চিফ মিনিস্টার বিপ্লবদেবনি আমালো এডিশনি বাগৈ তাই এডিশনাল সিদ্ধারেন বাগৈ The cabinet bill pass hai horjak central approve tohnai home minister Rajnath Singh apno pass hai tonga abo mannai decision khana tabo TTC no kare itamo khani tai toma dabi to male hambai question samani bagu actually tingu tongo TTC to apro cabinet pass khai kyani sungbu khana kha ebong abo koyekta nungnukha ani question ko bosei jodio mone khare TTC nono rekha to TTC ma ba simi do paya le name sek ba to paya aro tamo bin criteria tong tamo dimana jaga ba tam no empowerment khaijaka obviously matter actually tabo sin kon bisin ko direct funding pan kata no kitu no o aso ngotam gambono ko 6000 crore je 500 কোটি no direct funding khailo kata tam lab nai ba kintu bini je main je
जोंनि डिमान्ड माने जोंनि जे आ जायगायाव थांनानै मावो जेमन लेन्ड राइट्स नों मारिनाय टिटिसि नन टिटिसि बुंखाय दिखा किन्तु निनि आ जायगायाव जे फ्रेमवर्कआव जे निनि दाबि दावा राजा खब जायाखै ताम लाबोनाय सला जेमन जों नुखा 125 एमेन्डमेन्ट बिल जेते कैबिनेट पास खालाम हरका 6टा 7टा बছर थांगा 6 year already gone তিনি যদি তাকে লোকসভা কাইসা বিল কায় না নামাবো স্টেটে তিনি বিজেপি আইপিডি সরকার কেন্দ্রও যদি তিনি বিজেপি সরকার না থাকে তাকে তিনি বিল কায় না না নুখনা লাস্ট অধিবেশন পাই থাকা লোকসভানি তাকে 125 এমএমএ নি কক ফাই না না তে জায়গাও জম্মু কাশ্মীর হাইনো তিনি বড় গখাইরি মানখা আর্টিকেল 3 গনো উইড খাইরি মানখা তাকে ত্রিপুরা যে 125 এমএম বিল ইং না মতো পাস খাইমান খামসং কিন্তু অফাই एक्चुअली কোনো সং বা রাজ্যনি বিজেপি বা আইপি তিনথানি সং এমন কোনো আশা বর্ষ খাইমালিয়া যে ত্রিপুরা সাউন্ড বাই ব্র যে একটা কিছু তুই ফাইনাই আব কিন্তু সং তিন আশা খাইমালিয়া তাই মানে শুধু অবশ্যই নিয়া থানে 2018 যে ভিজন ডকুমেন্ট যে দেখা এডিশনাল এমপাওয়ারমেন্ট খাইনি কক কিন্তু এডিশনাল এমপাওয়ারমেন্ট খাইলে দুরে থাক তিনি হাইজনো ফান্ড থিও ট্রান্সফার খাইজে গিয়া কিন্তু বাকি এমপাওয়ারমেন্ট খাইমানা gai kabama media ro sung nogo ang niju komo face ma khaikya tang gai edi shuti ba motha tungoi tang development khaime angfu moto simple suja question no but simple question answer was simple no development ba kyang ba development to bukho ba development ng maya development khane ka funding bala dorkar din kabang ma jago deputation ma no sung junal lago sub junal lago ang semen ya tripura jowo moto pila junal ang yakho moto pila sub junal ang yakho কোনো সময় ডেপুটেশন বই নিয়ে খবরসা তাং হিমলে এডিশো কোনো ফান্ডিং সিস্টেম একদম বলে পোর ফান্ডিং নি বগে যেমন নাং সাগাতাসিনো কাসিন एग्जांपल ত্রিপুরা যে এডিশন আন্ডার প্রায় 1400 কোটিটা মতো প্রায় 2000 এর উপর 16 সামথিং স্কুল দङ আজাগো ফান্ড বসে খাইজা only 1.3 crore only 1.3 crore in the Amaka development Kanishala. He's up at a school of price 7,000 live. Then the Bahaka development came up school teaching music of Sazor. Kabama school hang night down, Kabama school hang cardio. The Tinhanikuno Abdi and then mechanism courage pan Korean development kind and it come out on additional school. Even to the additional school year, Raja Sokan school with the Pinjara at the addition area of Lanka and Mianazon was in the school of Hang. এমন কই হালাত হামিয়া পুরা সিলিং করে তুই কলাই তো স্টাফ রুম মানে একদম হামিয়া নন একটা হাই সেকেন্ডারি স্কুল পড়েনি দিন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো দরকার বলে দিনি কই যিনি সাধা কাকা 12 টাকা কনস্টিটিউয়েন্সি ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কাইসক তো খুমলুং বেলবাড়ি ব্লক নান্দার মাতো কাইসস তো আবো জন্মজন্য স্কুল ও জায়গা পড়নেছে সেই অবস্থা নন বাহিকে আছে আমরা ফরনাই বাহিকে পড়নে শালা intentionally obo khaine tongna haima tongo jera tipra area nake and develop khai tonani obono gido tini bohaino jara national party khane robo sunga gensi lungu fe cpm sarkar puro bhaino ora akai sosi ma sawa tipra jo kono cpm congress bjp ya শুধু পলিটিক্স কাইছেন দङ tipra sawansa bage tipra sarno সরকারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত খাইতো মনে হয় obo kintu sung sai tini hai din nugi tongta akai ma sawa direct noise আপনি bagoi sung tabok rom di commission kok TTC pan huntu nini tam hanai 125 MN bill huntu to dakti khai di khayabla kun boko election 5 ro simin mudati seti hayo election pa ke thui thangu taw lok bodai loksobha election rok saiman na ta loksobha election ke bono ekta lollipop phunu goi eta ki thanda khajini ekta planning choli tung ga moto motei chungbu to buye lollipop sarjana moro ta bata inglia chungbu to sijana na kha chungbu to wansona dorkar obdi lollipop chungte bihas ta khadina ga masawa जों ताबो हायनो को मरो साले ड्राफ्टिंग खाइजा हे खाइजा किन्तु उ जेहु जाते नों सयनिया सो जाते अ ड्राफ्टिंग ताबो भेल्यु दंसला काजे जों किसबा खामारा गायनाय जतनो ओंखाय तो काहाम ओंनियाबो जों किन्तु फाइट मा खायनाबो जों मानसिखौ थामा दंनाय किन्तु आगा सुरा सुजि को कबनो ओंखाय तो काहाम ओंनियाबो जों किन्तु जों माइन रेडी मा दंनाय जे चिनि फाइट संग्राम किन्तु जों खायमा थांनाय अबस्राय सेंनो नाय किबा पाबिनो सानामो जों नरक कि रेडी दं no kiredi de tong je chini omo chung sudu buba garan chimi movement ya lebo ini je greater tipalen constitution solution muke buba garan chimi de imang sala no mo buba garan chimi no demand
Boto sarat tipara juni tiara so dolok tipara so ni demand min thinang obo. Neng kisah nengla kisah bata maya hangkai no BJP thanapo. Masa musu wak tok pun nozan hangkai no BJP thanapo. Bo omo to chini nasib mungyable kepal. Seng to seng tamo sai dong ba chin permanent solution bagi seng fight kai tung ke. Ang public no sana musunggo public musung ready maungne je chini future na seng jitu senam chang nambu public gitu ready tong thai nyang kok kesana musung ta. Tapi kita mau berikut demand for greater equivalent. Tapi greater equivalent no kari constitutional solution bagi central government by program salai teman. Tamu ni bagi greater equivalent no kari constitutional solution bagi program salai jasa. Lukuran no tamu ke solution. Jadi actually bela question kaham sengka. Seng to आगे saya फिर जे बुबागरा जे constitutional solution. Constitutional solution ini bisingono gata tiplan bo including. Emen kuni aja gata tiplan ba tiplan hingga je constitution haram tiya. Including constitutional solution. Mana no? Ajo tu khot lagu. Hingga abo tabuk within constitutional ni bisingono jaja tamo drafting tamo nugyako. Tabo to bubagar saya mana bo tamo. Tei salakya ba kendra tam no gosheka. Abdu semutin nugia khudra pinta sajara. Hoito ke boro nukhna nune boro to nukhna ba ang ta asuk neta kontrol bonya ba ang asuk nugia obno to but chini party supreme jokhan jehetu wansoi khaikya chini LOP brok nai khani ang kisu pes major kintu tam specific kintu ang nijibu saimanya ko amo let's see haikin saimanai ta nukai saimanai tobe chini biswas dong jeta jeng agreement যদি খাই গাঙ্গাই जों एरें ला खाया কিন্তু जों একটা টিপ্রাসনি সলিউশন তো जों নাই অবল বিশ্বাস দংনাই দরকার টিপ্রামো খানি পাসিং তে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যে এগ্রিমেন্ট নাম থাম আবহাই ওয়াই গোবাং দিল্লি প্রোগ্রাম জাকা তাবুক आईपीपी बीजेपी हापां दखादा थ्रप थाइमानि याबलो स्टेट गभर्नमेंट नि कैबिनेट नि बिसिंतै एडिसिनो टीटीसी खालामनि जे प्रस्ताव रहजाक मानि अब सेंट्रल रहजाका ताबुक गोबांमा लुकुरो आईपीपी नि डिमांड तामुखा अब ताबुक ऑक्सिल सबै दङ बरक तामनि बागै नि लारनि दङ अच्छा बरकनि आ डिमांड तामुखा अच्छा ताबुक इग्रामथा तो constitutional solution ni bagi je central government by box sai dong ni borok ni am man thai sanmu manani phasin borok ni IPP ni khak dikhe no ni man bo hai tam ni bagi tabuk sing ni dong ka ni je lu borok sai dong ni bo hai ambai no news channel no sap sap ka jorani news tripuri khorang tai kopin no na pai play hambai tini সত্তায় মনোরোগ হয় চোখে মানে নিনি কোয়েশ্চন কে 2018 ও যে বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স বাই তাবুক তাং সিরিং সিরিং হাইনা বলে লোকরমা আং কয়নানি মুসুঙ্গো যত মানে ফ্লাং ফ্লাং সাকানকে চায়া ব মানে সাজাকনাই bo manai sajagya leader hini tangnai rokno ang obo koina musungo obo nai khel khlai kok sajanang thum ang kok sanan sakam puli ang request simbanar kna ang onuka kisisa channel mothani kishon neta do ang abo to oroki mothani torof theke da saka na ব্যক্তিগত saka abo clear ya koijona kok saman যে বড় কক সামান মান তো মথানি কোনো পদ করে কারণ মথানি তো কোনো তাবো জেনারেল সেক্রেটারি করে শুধু প্রেসিডেন্ট চিনিছে হয়তো আবার ব্যক্তিগত মানুষ বন্ধকে ব্যক্তিগত রঙা আছে রিয়েকশন করি না থামিয়া হাইপানো যেহেতু কনফিউজ সংজাকা ক্লিয়ার নাম সংজাকা আর ব্যাপার আমি কিছু সাবানো 2018 যে মানৈন্য ini cukti ini peka abu dabiya bimanya jongapu saka tipralen ni je dabino bibesona klanya ni bagai one suk na ni bagai apro kaisa komiti khai mari nai je komiti ro
Tipraland rinani bagi sajotom. O agreement ni bising tinggal komite kaisa khana ka modality committee. Modality committee ni bising tinggal Tripura Territorial Council Phaichokya. Modality committee o jepro committee khaja ka aro suda IPF bisingya. Aro nini gobang ma NGO, TSF ini TUKS কর্মচারী সংগঠন এবং মা NGO modality committee পাইকি যতন প্রস্তাব রেখা জমার ইমানি পরে আপাতত শূন্য থাকা IPF তিন থাকা Tipraland তো তাবো আবো বহুত আলোচনা বিষয় তঙ্ক আপাতত এডিশন Tripura Territorial Council আরো প্রায় 40টা 40 এবার ডিপার্টমেন্ট রবই আরো ককবরক একাডেমি যেটা নাগিব থাকা ককবরক নি পার্মানেন্ট যে সলিউশন নতুন মানে লাগে ককবরক একাডেমি আর মহাই গোবাং মানে তার যে ভিলেজ কমিটি মানে গ্রাম পঞ্চায়েত নাই না দে গ্রাম পঞ্চায়েত তিনটা স্তর দङ তিনটা তায়া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত 5 লাখ থেকে বঙ্গার চিনিয়া এডিশনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত 5 লাখ থেকে আনকে পঞ্চায়েত সমিতি 10 লাখ অঙ্ক তো জেলা পরিষদ 15 লাখ সংখ্যা 15 10 25 के 30 লাখ গ্রাম হয় এটা এডিশনিতে শুধু ভিলেজ কমিটি সীমিত আর পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ গ্রহণ করে অমনত আব গ্রাম পঞ্চায়েত সিস্টেম তিনটা স্তরত লাঙায় তামতলাঙ্গায় ভিলেজ কমিটি তা ব্লক কমিটি জেলা কমিটি খাইয়ে আবার নির্বাচিত ইলেক্টেড নাই হাইকে আগে তার ভিলেজ কমিটি শুধু 5 লক্ষ টাকা মানকা কম নেতাবো ভিলেজ কমিটি হিংকে ব্লক কমিটি के 10 লক্ষ মানকে 15 অঙ্ক জেলা কমিটি ক্লিয়ার রেখেতে 15 অঙ্কে 30 লাখ পঞ্চায়েত যে রাংমান মানে সেই মাপি রাংমান নাই তো মুদ্রা কথা আনকে তিথি সিং কাঙ্কে আরো মানে ফান তৈব বেশি ফাইনাই আর সুযোগ অর্থম এই সব কিছু বিবেচনা করা আন্দোলন মেডিয়ার বিষয়তে আগে বসাও তাও বসা নাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবার IPF তিনি দাবিয়া আবার IPF তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি Tipraland Katabu Tipraland বিবেচনা খালাইনা থাকি ন Tipraland মাননান তো প্রসেস কি চালং নাই কো আপাতত টিটিসি নাগরাদি ইনে 2019 রাজ্যসভা আপনি হোম মিনিস্টার রাজনাথ সিং ব আব বিল তিসাও 2019 রাজ্য সরকারের রহরকা রাজ্য সরকার সাবত বিজেপি বা IPF की सरकार आ बिल न पास कलाइए री रहरका सरकारी प्रसेस जतन से माना लेना अब 19 20 21 आके सभी का अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास कलाई रहरनानै काम पाइ थाका ताबो शुधु केन्द्र जों नासिंगै साब्रिबो दंबो तारातारि जों तो अनेक खन नासिंगा যারা দরজরমি মাইয়া IPF তিনি কদম নেতা দরজরম মাইয়া ইয়া কারিকুলাম থাকা তুমি যারা বাকি তোমার দরজরম তঙ্ক কাম অর্ধেক সাজা রাজ্যনি কাম পাই থাকা পাস খালাইয়ে শুধু তাবো 90% পাইজার মতো 10% নে পাকি তাং দরজরম ইয়া তঙ্গি মানে দরজরমি जों সাপ্লাই তো তাবো 2000 কোরিনি বিসিং না প্রসেস পাইজা আরো নি বিসিং কিজা সংশোধন তো না নিবাগে কিজা তাবো চিঠি চালাচালি নি টাকা কেচারা ইলেকশন নগনে আবার কিছা বাথাকি মা টাকা ইলেকশন পাই 2023 নি পরে নরব যতন নকনা जों কতবার থাকা দিল্লি ও থাকা একে মিশ্রবে মালাকা হোম মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যতন মালাকা মানে নব চ্যানেল নরব কভারেজ থেকে কিন্তু কাম চালাইতে जों ন সবাই ছাপায়া আসুক সিং কিন্তু আন কাশিঙ্গন ন দেশাকা সিনি মূল দাবি Tipraland দাবি TTC sini ya. Na dehino TTC nagrade apato. Modality committee ni bisute abo 125 amendment klaye pai chokpai TTC na dehino.
Enggak neng pukul a kotor romna nih bagi jalbunan tangka. A kotor nanggra liya punya bo latia ba puti romman ka. Angap cibi kau nanti ba. Ayo nih orang cakap tiga se. Sini molda bi tipra len pano. Titisi je tu rinan ka sengabu nai nai kiran. Ini doa apa pun diti ini. Au kok saman se. Jadi angka wana ka. Awak ja kok kisu ang saman diti. Kata aku mau kasih sakati pramotara ke aku kai ngabo sanan musuh kicha kok kayak apa sih di pramotana jadi aku saya tungkangke ang di pramotana dusria karena apa di pramotana sakasa saya bekti kota dah apa bang bepa untuk di pramotana ini jadi sakangke बिल पास नहीं था 2019 कुरिवो आपको तिप्रामो था से आसे आपको नों तिप्रामो था आसे निष्कांग से आ बिल पास संगे ताबो पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट कमिटी आज आगो डिस्कशन चली तंगो रिव्यू ताबो बराबो कैबिनेट लुई लोकसभा पास लाके नों था এই সব প্রসেস আপুরো আবো তিপ্রামতা জন্মনি সেখানসে নি পাই অঙ্ক বড় বড় সাইমানে গান মেটালো ওকে বাক্সাটা বং নেদালো কতালকে চিমা তো মাই মা তঙ্গা গানা আংবরনো ছানামু সঙ্গ নরক আছে সানি সেখান আবো বিল পাসং পক্ষা বাইকে আবো শক্তিনি পক্ষা শক্তিনি বিশিতে আইপিএফটি বাই বিজেপি নি ইলেক্টরাল অ্যালায়েন্স নি যে চুক্তি आ चुक्ति अनुसारे नो मोडेलिटी कमिटी खाओ टीटीसी फाइल चुकायो आ टीटीसी नो कोई बार चुक्ति खलना नों मथा करी फाना आईपीएफ टी करी खा पान से तब ओ टीटीसी मानी थांसिनाय आईपीएफ टी बाय बीजेपी कागलाय थांपानो पर्यन्त से टीटीसी माने नो ना ग्यारंटी रिसाइमा कथाबो कारण अब त्रिपुरानि पास नि फैखा तानि के 125 अमेंडमेंट हिसाबै माने पराबो सुबो त्रिपुरानि सिनिया नॉर्थ ईस्ट में 10 का एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब जत्तो ना जगह खबजा और खेबाचिन त्रिपुरानि के टीटीसी तंका अब कुसाई तंगमानि ले तंगमानि मूल कारण के ताई 10 तानि बिसिङाव नागालैंड हिंदी आसाम हिंदी बरं आरो ताई किछा प्रॉब्लेम तंको जों बरंनि प्रॉब्लेम समाधान मानसे नासिं तंगो टीटीसी नि चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट अब वो चैप्टर कंप्लीट हिसाब बजे चुक्ति के फाइल तो हम बाय या सकते हो ओके आंगो बजे सानमु जोंगो जों तो 2018 वो जे बुमुइ रिवोइ टीटीसी कारिका ता बुमुइ बाहायबाय तो साव बाय बसै कारजागो बुमुइ सारा बसै कारजागो तो खान भाइना चुक्ति के तै कोनि मानि तुम फादि आ दाबिनो नि चुक्ति खाइबो बाबो मानसि नाय के आरो ताई तांगासे कुबुलि कंबो बरंच टिप्रासानि बागि ताई अतिरिक्त जदि किछु तुइ फाइका टीटीसी नगे आबोनो गला आमबाय आसम आबो सेना नक्तम टिप्रासानि सारते जोंरो कोनो आईपीएफटी बीजेपी टिप्रामथा आतिरो हिंलायाओ टिप्रासानि बागि तां दाबि तुइ फाइमा जों मडेलिटी कमिटि नि बिसिंते टीटीसी न पास खालायो शुधु ताबो राज्य पार्लियामेंट पास खालायनां सिं बाकी पास खालायनां नांगौ आबो ताबो जोंबो जदि जों प्रेसारि दङ इलेक्शन सिगां जाते इंथन किन्तु इलेक्शन सिगां तो कोनो लोकसभा आक्रिखा किन्तु प्रोसेस थाय गेसा दङ जे प्रोसेस नि बिसिंति तुइ फाइमाननाय जा आ प्रोसेस आंदोलन आउट खालिया आ प्रोसेस नो नि बिसिंति जों इलेक्शन नि सिगां कारिनान बागै जों चेष्टा चावलाय दङ आबरनो ओपन खालायनो उसिया बन बागैनो जों साइलेन्ट काय दङ मेटार बुस्कांनि 3 तारिख मार्च सालो सेंट्रल गवर्नमेंट नि कैबिनेट आचुकनानि बागै हाकोटरनि मंत्री गक्रप नरेंद्र मोदी रिंखा कैबिनेट आचुकनानि बागै आ आचुकमानि बिसिंति फानोदा आबोनो कैबिनेट पास खालायनाय टीटीसी हाय गबा दिक्लारै मा बुस्कांनि जे 3 तारिख मार्च आबो किन्तु बाजेट अधिवेशन बाजेट ने खबसं मत बुस्कां आरो तिसेया पानसे आइननि कायसा व्यवस्था दङ आंनो तासिं सका आरो काफानो कायाफानो
Kari makai to kaham no, kaya apa no, obono, aino tui penyani kaisa, bewsta tongo. Bewsta no, जों स्टाडि खालामबायजा जों अलरेडि सायबायजा जों आबोनो ओपन खालाया ओमफ्राय पार्लामेन्टआव आं लोगोनो कयनाय पार्लामेन्टआव कायै बतावाना दे काखायथ' परिष्कार नुखा कायाफान तावाना दे कारण कायावै बाहायके कारि तुइफैनाय अब आईपीएफ टी सैमान अन्तत आं सैमान अब जनरल सेक्रेटारि आईपीएफ टी आं रिटायार्ड टीसीएस अफिसार अब बाहायके कारि तुनाना अब जों सैमान अजे यागो मैया सतांगी परा नामको पा Mani paigrala, ang koite media nugi ke kelasika. 14 ta, 15 ta, malapan tenang, kati wito nerika. TTC mani pano chong api tontoblak masaglak. Jotokon na porjonto, tipralen manyasak, tipralen kebo jodi kari tipi makai. Aba IPF tino kari mannai, tangi hingke, IPF tino abo punya dabi, IPF tino jotoni kesam rasnatik dol, baik ke kari tui fanan je sutro abo IPF tin thalin tungo abon bagi ang norok no ekdom abo okrak ke sargo hasteni lukurok no ke IPF ni kothak tui je sanmu abo manchi nai no TTC abo kono chukti khanya nangya tau tamu lukurok ni sani kobo ni Tripura sarkar ni TTC manna ni bagi je kam pai thangka lukurok no koine ya keboni kok ni jalo tak lai de abo manchi nai no abo sudu parliamento pasangani bepar sini tongsuo pasangani bagi je procedure abo soli tungo kok kaya obose tabu kicha dorjo rambui matong nai karon sung nayo chin borodok ti prasarok ka dorjo kicha kom 2000 जा किसों तो मने 2017 गो जे बरमुरा जे कासुमानी आबोने 100% फल जापानो आबोनी जे रिजल्ट न अबंगैथों आबोनी तोरेनो तिनी बीजेपी बाय आईपीएफ टी जुट सरकार गठन खालामनानै बिसिंतिनो मडेलिटी कमिटी गठन खालायै तिनी टीटीसी जरा फाइसपैखा आं सानानै मोजंगो तिनी जों जदि आईपीएफ टी बाय बीजेपी जुट सरकार जदि अर फाइसपैयांका सीपीएम ननरि दिनखामो Tabu Delhi hilai sulai temani reading jakamana. IPF BJP sarkar gothon mani koreno tini gobang ma dol dong no boringgi yakoi ti prasane diman no chethrai alochona soli tongo abo mokol bai tangan kono bishas ta kene bastop no nade agi reading jakaba tabu ring jagi tongo tangi ring ja IPF BJP je chukti khlaimani abo soda IPF BJP ni bising ta tongton যত টিপ্রাসানি পলিটিক্যাল পার্টি যত বেগার হব আবনতে সন্তোষ তঙ্গি নকরি পাইতো যাতে কেবল অসন্তোষ টানত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই টিকামতন খাসিঙ্গ দিল্লিত থাंनाय माने यागलो ताम कक लामखा जों तो खनाय मानका बिसिनि कक मागे ड्राफ्टिं कमप्लीट थाबुते थुवै थाखलायनान सिनिसे दंसो बहाय आपे दिल्लीwo kok lam to ungkha tipra motha bai mane no chini bubagrani tifang bai gobang ma beramo kok salai jakha aro chini top theke जों jeta je proposal ni mani abo bo जों submit khaika ka bongni bo जोंनो phunuka ka both side na जों naibekha naibeya pa bubagra naikha chini elopi bo naikha ammo naikha olo ka naibe mane bo nukha jeta bubagra Pulen sing je sai femani chini lukurogno je kogrimani bubagara kogrimani tipramatha ni leader of je kogrimani সংবিধান ni bisingtikai সমাধান constitutional solution jeta samani obo o jagaono chen lori yakho जों o jagano tongo obono tuino जों buskangni salo chini koglam paisa जों agreement khaisina ni lamabono thang tongka Tamu hingkakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai hingkakai bini jora bori mani dikakakai no जों agreement ungui thangsenai ta kakai aboni bagi no gobang somai bang saka bubagara botini finance tongmani hingkakai bubagara khana othoba sonipan faimano
binike miya kaisi meeting tongman o meeting o misung thangka hingga kai bo tini konai hingga kai abon pore khena bubagra tin hasto phainai tin ojamara goi manai lukuro goi malainai kebang ma beremni chini hoda dofani bororo goi bo kok salainai ebong sing tam khainan thang tongkha tam mani theka dinya go tongo jotono hingga bo phaika kaino sing kong konai ka aboni bisingo sing kha khlayo o talni bisingo no একটা কিছু जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसनि खावा जों मानसो कइतों खाता तबुक हस्तिनी त्रिपुरा हस्तिनी बीजेपी जनजातिनि जानि कथा जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेट नि कैबिनेट पास खालाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो रखरजा तेत्रा आद्राफे नरमे सानमुंगो आबनो exactly the project kabai ko borogni tamo abodo sing saimiya kokmkha abo nini janajati morcha pani di IPF tipani hindi borok 125 amendment khainani thanai 5 bochor borok saka kintu ekdino phano abonti borok andolon bo khaya dili thani kokga saka abo sing saimiya luporok kep saimiya tipra hastin borok saimiya গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনা থাঙ্গো আপর সিমি ওয়াইসু ইস্যু সাও এর বাদে বরং বুকপ্রে তিনি সিপেন্ডা টিটিসি খাইনা পানংথন বা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনা নিফানটো সংবিধাননি অবনীতি বড় কোন সময় কক ছায়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব বড় কোন দিন অবনতি প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়া একমাত্র বুবাগারেন তিফাংবে ত্রিপুরা মথা সিমিন মনতি কক সাইতঙ্গ এবং কেন্দ্র সরকার ব ত্রিপুরা মথানি অজামা বুবাগারান তুইন তাই চিনি গোबां লিডার ন তুইন তাবুবো অ ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানেন কক সাইতঙ্গ গোबां পত্রিকা বা মিডিয়ার গবাবংনি চেপুই বা কই কিছু নেতার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কক সাইতঙ্গ কিন্তু আ ককনি কোন অর্থ করে বা কোন খাইনব করে তবে গোबां রিজনাল পার্টি চিকন চিকন ও ওয়াতি ফাইনুকুম হাপক পেকলামা হাইকবাম কক সানাই দङ नुखा जाबा मुतिनि दाबि ताम खाइतं खला बर तागि কক साजाय गया टिप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम टिप्रा मथा बुबाग्रा पट समसिम साका केन्द्र सरकार बाय चिनि मान थाइमम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो प्रब्लेम बाय जों आसुक थांनायाव बथांजा बेखाय जों বিরোধীও নতমাই কিন্তু আইপিএফ তে সাবসন ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुं एक प्रकार एक धरনের नेता एक धरনের कक्साव কিন্তু বর্তমান খায়া মন্ত্রী আছে তো নংমানা রিস রিয়াখা তাহনে মন্ত্রী আছে তোমরা মন্ত্রী জাখাতে দিতা 5 বছর নং টংখাবলা এমসিনি নেতৃত্বে তাহা 5 বছর না তাম দেখা তাও শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংগারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাবা নিন দাবি সিমাইয়া নংকয়া রোমান স্ক্রিপ্ট নি বেতারের উপর একটা কক সাইনিয়া जों आंदोलन खालामनानै परेन तिनि सीबीएसई टीबीएसई ओ ताबो रोमान स्क्रिप्ट सैमान तंनाय बले मा सैचा बले सीबीएसई को अब टीआईएस आंदोलन खालामनानै बागिनो त मान खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुदु तामो खायनाय नगो आसुकते मीडिया चैनल लंग नाहारे कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागाराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागारा साजाना सारा बुंनि कोन आंदोलन करे बुबागारानो हान्य साना सारा बुंनि इनकोगो ताय कोन राजनीति सिकरे कारण टारगेट बुबागारा कारण बो जत्तननो हास्तेनि जत्त बरननो बो थानसा खायै दिनि जोंनो थांनानै लामावो बो तै मांखा फुमै मांखा Dipamotha Maharaja Chaito Maharaja Chaito Mumbai the Pakistani Pikasar in constitutional solution Tabu edisi hapango edition ni man thaino constitutional the solution sanman ya globo ini lai thangjak जों साइमानखा ENBA court ATTA court rogobo जों हाते खानो ताबुको बिसिङो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइभ फाइ जे सामानि सामुं काहामो तंग काहामो दफानि सामुं तांनानि इफिलि फाइदि थांसाके सामुं तांनानि जे कयमानि अखरान
tabuk central government by je kok salai tongo ni जों बिसिनि साइमा माने बरनि बागै के बबहाय আপডেট টং কোন এগ্রিমেন্ট বুকুর রকম বরনি বাগै সালাই জানে বরনি ডিমান্ড কাম তো বিশেষ করে যারা সিলাই বেসবা খাইনি বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙাবলা আं সাইনিয়া তবে ত্রিপুরা মাথা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা আं সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাই বেসবা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএটি তাকক সংরক যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও আं সাও বড় কক সালাইকে জানাই যিনি যে মানথাय जोंहाबो संविधाननि बिसिङाव बाहाय गायै जों दुबै मानो जेहेतु बुबागाराबो मुंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो दा आंगरनो कयनाय बर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इंजाखाय जों जुदि थानसा खायै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रेसार मानलाय थाखाय एखाय जोंनि अनेक दिप्रासानि हामरे जों दुब मानानै होनाय थायमाने जोंनि पलिटिकल राइट्स दुब माननाय जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स टुक माननाय इकोनॉमिक्स पावर टुक माननाय कल्चरल पावर टुक मान अनेक किसु जों माननानै होनो खाखायदा इनके काय अबनो आं सानो नायो दिनै जारा एमएल ताकक जोंनो फायदि जों सेलेबाय सबा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असके तो कइनाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइने आं तो माने काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दङ इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थाने आनो अनुरोध दंनाय नर सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादी नों बक्तब्यताम दं नर सेंट्रल गभर्नमेंट थाने नर सादी सेंट्रल गभर्नमेंट बाय बिसिं आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मथाखाय जों मा बसालायनाय आबुन बागै नर सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादी आं अबनो बुंनो थानानै कयनि दं दा ड्राफ्टिं जेंगागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गभर्नमेंट की प्रामथानि बुखाते जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे ड्राफ्टिं नि दंमान आ ड्राफ्टिंग ओ तम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग है के बा टीटीसी है के बा फॉरेस्ट लैंड पावर तम आ ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबई हास्तेनि की बासरनि एडिशन आमजानि लोकरनि बा हास्ते त्रिपुरानि जतो लोकरनि की बासा लोकरनि मानथायनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दङ जेता एग्रीमेंट सिगां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारन फैखांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगन बुबागारा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट दलाय तम सिजाक दं अब जों फांखाय रिनाय जों जेबनो खलबैतनिया खगैबतनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसे चिनि सबा दखनि लुकरं तैसे चिनि सबा बुबागारा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागारा जे कक रिमानि अमो जों त्रिपुरा सारनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले चिनि एग्रीमेंट बिसिङाव खबजानाय होननाय आं सायमानो अमले जों सायखेनो सायमानो अबन बिसिङा ताबुक सानानि थिकिंबला खिने आं मानसुक्ता गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते खायवा माथे कक कासावि दं इकामथा बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुकसिनाय अब हाके जे कक हावाई दंमानि हावाई इंजा खायजाबि दंमानि अब बिसिङो ताबो इकामथानि फासिङो जे एग्रीमेंट नि बिसिङो सालायजाक मानि वो ताबो मंत्री नि फासिङो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबो कक खामो फार्स्ट बुबागारा साका ताबो आगि बसाव निया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथान बिसिं एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनि पार्टी दंगो पार्टीनि अजामारानो तै बुबागारा आचुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांगा एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आनि पार्टी मा आचुनाय जोंखि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक दंगो एका अबिसयनो तो बुबागारा सासुं दिसन नागला जोंनि पार्टीनि सिस्टेमाव बुबागारा सासुं गरना जोंनि 13 जना एमएलए दंगो जोंनि 18 जना एनडीसी इंगर दंगो 16 जना दंगो हंगाकाय बे गोबां जोंनि अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामा दंगो पीआईएसएफ नि अजामारक दंगो वाईपीएफ नि अजामारक दंगो
TWF ni Osamasik Songroknong jottoni motamot nawino bubagara kaisa kokchatnanai sidanto nanai decision khlainai je जों BJP by alliance खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिजन मनि परेवनो जों साखलायै लोकरनो बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानाय दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया अब हाल बोसलो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिमिसि नासिं बायजा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे तिब्रा जतनो बखा उन उइङै दिल्लीनि फारसे नाहालायजा बिजेपिनि बोखाक्तै बिजेपि जनजाति मोर्चानि बोखाक्तिबो गोबाङा दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मिडियारावबो गासाय दंखा लोकरावबो मुसुंजागै दंखा बोखा दोग होनलायजागै तामुनो आबो लोकरावनि फारसेखौ तामखौ बुंदों आनि कखाय मानो सानाय जनजाति मोर्चा बायतो सेंट्रल गभर्नमेंट आरो आसुकसिं सायमिया त्रिपुरा मथाबैनो आसुकले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नो सानाय बुबागारनि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लोकरावनो आं मोसंनो सावो बुबागारावनो रंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानादि बुबागारानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट ननाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्सा बायैनो सेंट्रल गभर्नमेंटनि टप लेभेलनि बरबाय कक्सा बायनो बसिन हास्ते फाइनाल एवं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामानो खबुय हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अक्रा चाक्रा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बेबो कक्स हाफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटीनि दै कामखाया थानचा माने तामबा जतनो खबुनो थानचा हेकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबुनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरনের কক सुकली कगरक फायो सुकली कगरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरनो जाहाते चिनि बिसिंगो सालाया तै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनि बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जरावो बे गोबां मा जोङो सुकली दिनाय गोबां मा जोङो यखाकनाय जोङो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर' केबेन मुं आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा अबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि कायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जरावो पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय दिल्लीनि कक साना थांगांखाय तिनि बाय प्राय अलमोस्ट बिशाखातो तैनजों दंहा 8 तारिख मार्च 2023 फर्स्ट टॉक विथ चिनी इन भारत हाकतरनि होम मिनिस्टार बाय जे चिनी बुबाग्रा ताई चिनी 13 जना कतालाफोरनि जे चिनी एमएलए आबनि लगी चिनी पार्टीनि जे प्रेसिडेंट बीके रांखल संगे जे पुले जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे आलोचना चेंगमानी ताबुको आलोचना पायाखो ताबुक जरातै जों तो दिल्लीयाव थांया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टीनि एवं बनो फुल पावर चिनी बागै इनके बनो हाई कमांड चिनी बागै इनके बनो लोअर कमांड बो बनो बिनि कमांड बाय लास्ट को ताबुक सुजरा जे साइमन मानि तो हिंकाय आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু তাবুক পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ থাইয়াকো যে তামো তুই আলোচনা আনখা তামনো তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো তো নাই আবো जों तो एडभान्स जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुमलुंगो तंगै तो कोंनां सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इन्डिया के चिनी आदार्स लीडर्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति सायमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो तामो तंग आबनो ताबुक
एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लिडार नि थांग अमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना तिप्रासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनल नियाखौ फाइनलनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङाव फाइनल एग्रीमेंट होननानै 100% चान्स दं आजो जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकम साइमानाय किन्तु तावखौनो आं सानामु जोंनिया जे म जोंहाबनो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत गैया बन्द खायनो मत गैया आलोचना अनगोइं चलिदों नाथाय एसे कक जे आजागाव थांजा जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे दाबो वाक टक रक सालायनायनि जरा फायदि हिनि कक सामनो जे चिनि सार रन्जित सानजे सामानि अमन दिले तम साना बुझो अब बिनि व्यक्तिगत व्यापार बिनि पर्सनल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनायनि कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना बा कोनो तथ्य दङै बुदै साकना तबे बकी आलोचना तो तंया बो आं खबर हारजों बो साका स्वाभाविक कारणे न बकक न सानामु जोंखना যদি কোনো আছে বেশি কলকমা সানি ফেলে মানে যে ও সানমানি মানিনো যখন মানখাंखाय আবো তো খুশি নানি কক जों যখন বাবু বাজার থানাनि सिगां जों যে কোনো মানি मुंसाजों सानै बन कसार हरि जरि मा बाबु तुइ फैखांखाय जों बेलाय तंफोगौ बुफानि यागो मानि नंमांसि जों मोसाय मा दं बाबु मानि तुका होनो माहाय যদি मानि थाङाखै तो आं सालायनाय न मान खायसि चिनिको मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो ब निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे ब अ खबर सागना अबका आनि ककटा साबताबो बिसिङो जे निउज पेपाराबो प्रथमा कायतमनि बा निउज फायतमन टीटीसी एरिनाय जे आविमन कायतमन तो मुनो नरमनि डिमान्ड दि प्रमोशन द ग्रेटर तिरफ्रामेन दोमंग टीटीसी रि थांखांखाय ओ जे एडीसी हापां नंबो खरकस येन मां खांखा बुसुजरातै हामनाय ताबुक जे एडीसी तंमानि अबो बमा हायनि तो ताबुक टीटीसी नि लगिओ जदिनो लैंड पावर तारपरे आनिनि तामनाय बनो यांगो रमदि गनि मानि पावर डायरेक्ट फंडिंग डायरेक्ट पावर एडमिनिस्ट्रेशन नि एडीसी विदिन एडीसी एरिया नि बिसिङो ब्लॉक माने तो डीएम जे चालू गई तो मने एडीसी न आरो नि एडीसी तो स्टेट नि जतो डिपार्टमेंट तमने जतन तो एडीसी बिसिङो तंगले आबो तो एडीसी जों जतो मासाल गया जेमन स्कूल और जे स्कूल तंगमानि हाई स्कूल के जोंबा हायर सेकेंडरी के जोंबा दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक 214 जों याफार तनि रिखा ताई बाकी हिंखाय यांगो दलाई न बादका खुवाय तिनि न ततावने बन साउथ गुमती सिपाहीजला वेस्ट आबके चुनरी रिलिया ठीक तद्रुप सोशल वेलफेयर नि आईसीडीएस सारा त्रिपुरा जेबो बांगो मात्र 6टा से एडिशन यागो रिजाक आबोनि बिसिङो से जे ताबु गंदासरानि आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कर अंगो ताने रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमति पावर खाला आबोनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांखाय एवं जतनिनि कलेज लेवल जरा चिनि एडिसी लागानि जे कलेज जत ताबो प्राय 16-17टा जे विद्याज्योति माने जत तंगनि जरि चुनो रिखांखाय ब्लक
এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জরা ফাইছে হাঙ্কাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টানথুনাय তাবু কখনো কখনো নুখানা ইদানিং কাল তিনি বুসুক শিক্ষিত বান তিনি সাধারণত 110 जना সাবজেক্ট উতলাংনানি বাগै অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আর শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 नि गोबां बर' दरखास्त जमा रेखा खाना सनि बिसिङाव आंनि जे डिपार्टमेंट जे कक बर' तारमाने एडुकेशन डिपार्टमेंट जों ताबुक प्राय रमदि 1633 जना रमदि UGT आन्डार ग्रेजुएट टीचार 100 जना रमदि AT মানে জিটিটা জিটি আবনি পরে তাই 44 जना মতো जों পিজি দিতলাंनाय बागै जों अलरेडि फाइल प्रसेस तिनिनो जों आबनो नोटिस जारि खायनाय जों कয়েকদিন बिसिङाव जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिङै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউनि बागै दरखास्तनि बागै ता गा आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबु एडिसी एलाकाओ प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंफान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांगमानि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडिसी एलाकाओ सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट गेबले जायका प्रोजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया और बरं सताम खाइया फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बर सामदनिका नन एडिसी एलाका नन एडिसी स्टाफ बायनो नन चिनि एडिसी स्टाफ न बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय निनि सेकदाम निनि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री गोबां रां फायदों किन्तु एडिसी खबर से माइया एडिसी नो निनि डिपार्टमेंट निनि एडिसी एलाकाओ जों मुसुक बागान खायनाय दङ मुसुक जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बा जों मुति खायनाय एकटा कागज पर्यन्त हरजा गैया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि हांखाय टीटीसी जुदि हांखाय आबो रहनानै बाध्य नाय बो उपाय किरपा मारनाय बो बनि बागै एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन पाइनेन ककमोनि किसु क्षेत्रेव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल दंमोनि कारणे हयतो तिनिसो जुदि लाइफ अंगबाया एगा जों जुदि साइथां हांखाय जरा बेलाय कमनि बिसिङाव दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে 1 বছর পুনিয়ান সিগাं जों बा फसल फुनुग्राखा हले नों তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गांगाइनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड फटकारि नाय एमनिया एमन जिनिस न তিনি जों मानना नांनाय जे 6 शिड्यूल मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुगैदोंमोन যদি 6 শিডিউল मानिया गाय 1984 6 শিডিউল इंदिरा गांधी जुदि रिक्लाइया खाय তিনি চিনি जों बजागा थां सुगैयाम তিনি और खुमुलंगो जों जे और इंटरव्यू रि दङ नरबाय जों और इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसेस दंला खामले তিনি বিজয় কুমার आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै 3टा सीट पानतुबै फायै तिना 3टा सीटनि प्रथम फसल साबसाबा जे विजय आंखल जत्तनिसे बिसि बिरोधी खायनाय विजय आंखल जत्तनिसे साजा ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानाबले अगुर देबरम बरने बार बार बम मंत्री साखाबा अगुर देबरम जदि आश्रम बारिनि हइते आगो तो प्रमोनगर जेनेरेल दङ सिबले
আমতিরও অনেকটা ঘটনা দङ তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছরनि बिसिङाव बिनि नेतृत्वे যদি টিটিসিবাল যদি তোফাইखांखाय निनि त्रिपुरा सारक যদি না তিনি যত निनि ब्लकनि पावार निनि जतनि एग्रिकालचारनि पावार निनि जतनि हास्पातालनि पावार एडुकेशननि पावार যদি एडिसि एलाकायाव যদি माने বছরত जों যদি না स्पेशल डेभलपमेंट पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंटनि 5,000 पानो 500 कोटी पानो যদি माखांखाय चिनि गामियाम जोंनि लामा दै तारपरे स्कूल सारा त्रिपुराव गुरि नायखांखाय आं येमनि पियागुलो गोरों डिस्ट्रिक्ट गोरों सब डिविजन गोरों स्कूल आं गुरि नायखा जे स्कूलनि अवस्था रक लामानि जे अवस्था रक आरो किचेननि कोनो व्यवस्था गै यूरिनाल पॉइंट कोनो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट किन्तु जतन हरिदों एडिसिनि 1633 ता हिसाब खायनो राज्य सरकार बो बाजेट खायो किन्तु ओ बाजेट चिनि अरब सपया अरब फेलाय दंका तिनि इच्छा खायो जोंनो माने दुनाम खायना बागै जोंनो दुनाम खायना बागै थानाय मास नंगौखोना तिनि अमास ताब जे चलि दंमोन मास 7 तारिख जों कर्मचारी रकनो बेतन दिमानले अथच 20 तारिखनि सिगांनो जों सागाथिनि बेतन समस्या दं अमतानि बाजेटनि रांसिबले आनि बाजेटनि रांनो बर बाहाय कासुतनि खबा कासुनर स्वाभाविक न फुजानि सिगां से जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबुक पर्यन्त से पेमेंट माइया yang kable फुरानि कक सामानायग्रा सिरि थागजाक हंगे अमति रंनो जों मावान सुक्ता जे आसल बर जेसेबां सातुं भारतवर्षनि मुख्यमंत्रिनि ब सप्तम पंचम तंगनिसौ पंचम या फार्स्ट पान क्लाइदों सागा सिमि नों कामखाय बिसिङाव जे अवस्था नङा आबो बनु गेबले सर ताबो मेन पाब्लिक सिनामु संखकमोन त्रिपुरा मथा तुमुंनो बासपानि जे एग्रीमेंट खायमोन दाव टीटीसी हिंदी बा पत्रिप बुबाग्राम बिसिंथि जे एग्रीमेंट तुमुंनो सेंट्रल गवर्नमेंट रिदिखा त्रिपुरा मथा की बासपा है कबा बीजेपी गवर्नमेंट बाय सामुं तांना बायाखै ना कोनो असुबिदा करिबले ताबो नॉर्थ ईस्ट नों नायनायदि इंडिया सुदु चिनर सिमिया तिनि जे आंचलिक दल खायनाय तिनि उड़ीसा ने बिजु पटनायक बा नोंताबो ए जे बिहार जे ताव राजनीति उथुल पुथुल दंमार माननि थाखाय तम असुबिदा दंबा तिनि बुरुलेन रक जखन बुरु टेरिटोरियल एरिया जखन ते बरनो मुर पावन परते पावर जाखा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी नि परे ते पावर जाखा बर तिनि बीजेपी इया बर आलादा आंचलिक पार्टी बीजेपी नि एलआई पार्टी नि दंले ताम असुबिदा जों थाखाय थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक्सा आं जयसिया महिना नायया कोनो नों आंनो जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पॉलिसी नों आनो रिखा आंनो समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनो समर्थन मखालिया मा बमालिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जदि एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन ताई आप माने गखाइले पानो बनो समर्थन खालाय पानो जदि जों एडिसि 5,000 रिक्रुटमेंट खायनानि सुजुग मांखांखाय ताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंलिया माने बंलिया बरंस आनियो एडिसिनो सबायना बागि बक्तैबो अर सुनो सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कुन सिन लाभ दंबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिहिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफ्रुतां टीएसएम सेंट्रल कमिटी दङ 83 आं टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका गाय आफ्रु जोंताम नो आफ्रु नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो तोरिनाय नो हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो नो सुबानाय आकक थाजे सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परायनखाय 82 किन एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान
84 2 বছর 84 siman ble आज रावो जोंनो माने तिउ जे तिब्रासना फालिकाबका समासरन तिब्रा बिजिंगा कबाय कांग्रेस पाइजाका अमंगा नैयाय सिनी पार्टी वो 2 भाग नाका सीपीएम रक सरकारन तखायि विश्वदेव बर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै टीएसपीबी पर्यन्त खलारि खाबले किंता माने खबर काके जोंखायता मावखा जों तो फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास जोंखा माने तो कमको गया तिनी जदिनो बासपाबाय जों साइमानो ताबो अल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি নান কো গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স নিমান আসছি सार ताबो बुसकां एमपी इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक